ప్రియులారా, ప్రభునామమున మరొకసారి సాయంకాలం మీకందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు. பிரியமானவர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் மாலை வேளையில் எனது வாழ்த்துக்களை, வணக்கத்தை நான் உரித்தாக்குகிறேன். దేవుని దాసులు రాకడ కొరకైన సిద్ధపాటును గురించి మాట్లాడమని కోరినట్టుగా తెస్సలోనిక పత్రికలో ఉదయకాలం అంటే మధ్యాహ్న కాలం మొదటి వర్తమానాన్ని మనం విన్నాం. தேவனுடைய தாசன்மார்கள் கர்த்தருடைய வருகை குறித்த காரியத்தை செய்தியாக பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்படியாக முதல் தெசலோனிக்க நிருபத்திலே நாம் கர்த்தருடைய செய்தியை பகல் வேளையிலே கேட்டுக்கொண்டு வந்தோம். ఈ రాత్రి కూడా దాన్నే మనం కొనసాగిద్దాం. இந்த இரவு பொழுதிலும் அதனையே நாம் தொடர்ந்து அந்த வசனங்களில் பயணிப்போம். అయితే ఆయన రాకడకు మనం సిద్ధపడాలంటే అసలు ఆయన వస్తున్నాడనే నమ్మకం మనలో కలగాలి. அவருடைய வருகைக்காய் ஆயத்தப்படுகிறோம் என்றால் அவருடைய வருகிறார் என்று முதலாவது நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். ఆ నమ్మకం కలగాలంటే మనకు కొన్ని సంగతులు అర్థం కావాలి. அந்த நம்பிக்கை உண்டாக வேண்டும் என்றால் நமக்கு சில தகவல்கள் సంగతిகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ఆయన రాబోతున్నాడు అన్న విషయం మనకు కనీసం కొన్ని సూచనలు గుర్తులన్నా మనకు అర్థం కావాలి. அவர் வரப்போகிறார் என்கிற செய்தி சில அடையாளங்கள் நிமித்தம் நடைபெறுவதனாலே நமக்கு விளங்குகிறது. మనం ఈ రాత్రి అవే ఆలోచన చేయబోతున్నాం. இன்று இரவிலும் அதனை தான் நாம் தியானிக்க போகிறோம். నేను 3 వర్తమానాల్ని ఒక వర్తమానంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. நான் 3 செய்தியை ஒரே செய்தியாக சொல்ல நான் விளைகிறேன். కష్టమైన పనే, அது மிகவும் கடினமான வேலை தான். కానీ రేపటి వర్తమానాలకి వర్తమానం తప్పకుండా మనల్ని సిద్ధపరుస్తుంది. ஆனால் நாளைய தின செய்திகளுக்கு இது மிகவும் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி வைக்கும். దేవుని దాసులు నాతో పాటు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న మరొక దేవుని దాసులు కూడా సిద్ధపాటును గురించే మాట్లాడుతున్నారు. என்னோடு கூட உடன் செய்தியாளராக இருக்கிற அவரும் கூட இதனை தான் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார். సిద్ధపడండి సిద్ధపడండి అని చెప్తున్నాం. అసలు ఎందుకు సిద్ధపడాలనేది తెలియాలి కదా. ஆயத்தப்படுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். எந்த விஷயத்தில் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்கிற விஷயம் தெரிய வேண்டும் அல்லவா? మనకు ఆ విషయం మీద సీరియస్నెస్ వచ్చేది మనం దాన్ని నమ్మినప్పుడే. நாம் அந்த விஷயங்களின் மீது மிகுந்த ஜாக்கிரதை நமக்கு வர வேண்டியதா இருக்கிறது. సహాయకరంగా ఈ రాత్రి కొన్ని వచనాలు చదువుకున్నాం. அதற்கு உதவிகரமாக சில வசனங்களை வாசிப்போம். తెస్సలోనికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం ముందుగా ఒక వచన భాగాన్ని చదువుదాం. முதலாம் தெசலோனிக்க நிருபத்தின் 5ஆம் அதிகாரத்தில் சில வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். 5వ అధ్యాయం 5வது அதிகாரம் 1వ వచనము నుండి 4వ వచనం వరకు చదువుదాం. 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 4ஆம் வசனம் வரையிலுமாக நாம் வாசிப்போம். சகோதரரே, இவைகள் நடக்கும் காரியங்களையும் சமயங்களையும் குறித்து உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவதில்லை. இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் கர்த்தருடைய நாள் வரும் என்று நீங்களே நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள். சமாதானமும் சௌக்கியமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும்போது கர்ப்பவதி ஆனவளுக்கு வேதனை வருகிறது போல அழிவு சடுதியாய் அவர்கள் மேல் வரும். அவர்கள் தப்பி போவது இல்லை. சகோதரரே, அந்த நாள் திருடனை போல உங்களை பிடித்து கொள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் அந்தகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்லவே. మత్తయి సువార్తలో 24వ అధ్యాయం 32 నుండి 36 వరకు కూడా చదువుదాం. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 32ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிப்போம். 24వ అధ్యాయం 32వ వచనం. அத்திமரத்தினால் ஒரு ஊமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதிலே இளங்கிளை தோன்றின துளிர்விடும்போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள். அப்படியே இவைகளெல்லாம் நீங்கள் காணும்போது அவர் சமீபமாய் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள். இவைகளையெல்லாம் சம்பவிக்கும் முன்னே இந்த சந்ததி ஒளிந்து போகாதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். 24వ అధ్యాయంలో మరొక వచన భాగాన్ని చదువుదాం. 24ஆம் அதிகாரத்தின் மற்றொரு வசனத்தையும் வாசிப்போம். 3వ వచనం నుండి 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 5వ వచనం వరకు చదువుదాం. 5ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க கேட்போம். பின்பு அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக,
ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ప్రార్థన చేద్దాం. ஜெபிப்போம். பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, உம்முடைய ஜீவனுள்ள சத்திய வார்த்தைக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு இடைபடும். பேசுகிற உம்முடைய பாத்திரத்தை உம்முடைய வல்ல ஆவியினால் நிரப்பும். என்னோடும் எங்களோடும் இந்த அரங்கத்திலே உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் இடைபட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வருகையின் சத்தியங்களை உற்று கவனித்து கேட்டு நாங்கள் பலனடைய, உணர்வடைய, ஆயத்தப்பட கிருபை தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ఆమేన్. పిల్లరా, ఈ రాత్రి వేళ 3 విషయాలు మనం ఆలోచన చేద్దాం. இந்த இரவு வேளையில் 3 விஷயங்களை நாம் சிந்தனை செய்யலாம். ప్రభువు రాబోతున్నాడు கர்த்தர் வரப்போகிறார். అనడానికి 3 సూచనలు మనం చూద్దాం. அவர் வரப்போகிறார் என்பதற்கான 3 அடையாளங்களை பார்க்கலாம். మొదటి సూచన, முதல் அடையாளம் గతములో నెరవేరిన ఒక సూచన. முந்தைய நாட்களில் அல்லது கடந்த காலத்தில் நிறைவேறின ஒரு அடையாளம். రెండవ సూచన, இரண்டாவது அடையாளம் ప్రస్తుతం మన కళ్ళ ఎదురుగా నెరవేరుతున్న మరొక సూచన. நிகழ்காலத்தில் நம்முன்னே நடந்தேறுகிற அடையாளங்கள். మూడవ సూచన, மூன்றாம் அடையாளம் త్వరలో జరగబోయే నెరవేర్చబడబోయే మరొక సూచన. அதிசீக்கிரத்தில் நிறைவேற்றப்பட போகிற மற்றொரு அடையாளம். మొదటిది முதலாவது ఇశ్రాయేలు దేశమును గూర్చినటువంటి సూచన, అది గతములో నెరవేరిన సూచన. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்த அடையாளம், அது முன்பாகவே நடந்தேறின ஒரு அடையாளம். 24వ అధ్యాయంలో నెరవేరుతున్న ఒక సూచన, ఆ అపవాది మోసం నేటి దినాల్లో ఆయన రాకడకు ముందు కనబడుతుంది అని 24వ అధ్యాయంలో మనం 3 నుండి 6 వచనాల్లో చదువుకున్నాం కదా, దానికి సంబంధించిన సూచన. 24ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து துவங்கி வாசித்தது போல நிகழ்காலத்தில் பிசாசானவன் மூலமாக வஞ்சிக்கப்படுகிற செயல்கள் நடந்தேறி வருவதை ஒரு அடையாளங்களாக பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். ప్రస్తుతం మనం చాలా విషయాల్లో మోసపరచబడుతున్నాం. தற்காலத்திலே நாம் அதிகமான விஷயத்தில் ஏமாற்றம் அடைந்து விடுகிறோம். ఆయన రాకడకు ముందు அவருடைய வருகைக்கு முன்னதாக మనం చాలా సులభంగా మోసపోతామని ముందుగానే దేవుడు హెచ్చరించాడు. நாம் மிகவும் லகுவாகவே ஏமாற்றம் அடைந்து விடுவோம் என்று கர்த்தரே உரைத்திருக்கிறார். చాలా మంది మోసపరచబడి తప్పుడు సత్యాన్ని, సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి చాలా స్థలాల్లో పరిచర్యలు చేస్తున్నారు, సంఘాలు కూడా స్థాపించారు. அநேக இடங்களில் லகுவாக ஏமாற்றமடைந்து தவறாக புரிதல் கொண்டு கள்ள உபதேசங்களை அவர்கள் அறிந்து பல இடங்களில் பிரசங்கித்து சபையாக ஊழியங்கமாக அவர்கள் நிறைவேற்றி வருவதை பார்க்கிறோம். దేవుని వాక్యం మీద జరుగుతున్న దాడి యేసుక్రీస్తు రాకడకు సూచన. தேவனுடைய வசனத்தின் மீது வருகிற போராட்டம் கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. అది మనం 24వ అధ్యాయం 3 నుండి 6 వచనాలు చదువు. 24ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து அவைகளை வாசித்தோம். మనం ప్రకటన గ్రంథంలో మరొక వచనాన్ని చదువుదాం. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் மற்றொரு வசனத்தை வாசிப்போம். 13వ అధ్యాయం 13வது அதிகாரம் 1 నుండి 7 వచనాలు చదవాలి. 1 முதல் 7 வசனங்களை நாம் வாசிக்க வேண்டும். మనకు సమయం చాలదు కాబట్టి 3 వచనాలు మాత్రమే చదువుకుందాం. நமக்கு நேரம் போதாது, 3 வசனங்களை வரைக்கும் வாசிப்போம். చదవండి. 1 నుండి 3 వచనాలు. பின்பு நான் கடற்கரை மணலின் மேல் நின்றேன். அப்பொழுது சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பி வர கண்டேன். அதற்கு 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும் இருந்தன. அதன் கொம்புகளின் மேல் 10 முடிகளும் அதன் தலைகளின் மேல் தூஷணமான நாமமும் இருந்தன. நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்தை போல் இருந்தது. அதன் கால்கள் கரடியின் கால்களைப் போலவும் அதன் வாய் சிங்கத்தின் வாயைப் போலவும் இருந்தன. வலு சர்ப்பமானது தன் பலத்தையும் தன் சிங்காசனத்தையும் மிகுந்த அதிகாரத்தையும் அதற்கு கொடுத்தது. அதன் தலைகளில் ஒன்று சாவுக்கேதுவாய் காயப்பட்டிருக்க கண்டேன். ஆனாலும் சாவுக்கேதுவான அந்த காயம் சுஸ்தமாக்கப்பட்டது. பூமியிலுள்ள யாவரும் ஆச்சரியத்தோட அந்த மிருகத்தை பின்பற்றி. ఇది భవిష్యత్తులో జరగబోయే సూచన. இது வருங்காலத்தில் நடந்தேறப் போகிற அடையாளம். దీన్నే గ్లోబలైజేషన్ అన్నారు. இதுதான் உலகளாவிய காரியம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். ప్రపంచీకరణ అంటారు. இது உலகளாவிய ஒரு தகவல் அல்லது அடையாளம். అంటే ఒకే రాజు, ఒకే రాజ్యం, ఒకే ప్రభుత్వం. இது ஒரே ராஜா, ஒரே அரசாங்கம்,
ஒரே ஜனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ప్రపంచం ఆ దిశగా అడుగులేస్తా ఉంది. உலகம் அதை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. దానికి సంబంధించిన సంగతులు ఇప్పుడు మనం ఈ రాత్రి ఆలోచించాలి. அதை குறித்த தகவலை தான் இன்று இரவு சிந்திக்க போகிறோம். ఇవి ఆయన రాబోతున్నాడు అని నమ్మటానికి కారణాలు అవుతాయి. இவைகள் அவர் வரப்போகிறார் என்று நம்புவதற்கேதுவான காரியங்களாக இருக்கிறது. మనం పైకి నటిస్తున్నాం, ప్రభు రాకడకు సంబంధించి పైకి మనం నటిస్తున్నాం. நாம் கர்த்தருடைய வருகையிலே நாம் மேற்பூச்சாக நாம் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். జ్ఞాపకము చేస్తే తప్ప జ్ఞాపకం రాదు యేసుక్రీస్తు రాబోతున్నాడు అన్న సంగతి. ஒருவர் ஞாபகப்படுத்தினால் ஒழிய நமக்கு ஞாபகம் வருகிறதில்லை கர்த்தர் வருவார் என்பதாக. మన మనసులో అంత గట్టిగా నాటుకొని పోలేదు ఆ విషయం. நம்முடைய இதயத்தில் இன்னும் ஆழமாக பதிக்கப்படவில்லை கர்த்தர் வரப்போகிறார் என்பதாக. ప్రభు వస్తున్నాడు అన్న ఆ సీరియస్నెస్ అన్నది, ఆ తీవ్రత అన్నది చాలా సార్లు మన జీవితాల్లో కనిపించలేదు. கர்த்தர் வரப்போகிறார் என்கிற அந்த எச்சரிப்பு, அந்த ஆயத்தம் அல்லது அந்த முகாந்தரம் நம்மிடத்திலே நம்முடைய முகத்திலே இன்னும் தென்படவில்லை. కానీ ఈ సూచనలు మనము అర్థము చేసుకున్న తర్వాత అయినా తప్పకుండా మన హృదయాల్లో కొంతైనా ఆలోచన చేస్తామని నా నమ్మకం. ஆகவே இந்த அடையாளங்களை நாம் கேள்விப்பட்டோமாகில் ஒரு சதவீதமாவது அதை குறித்து நாம் ஆயத்தப்படுவோம் என்கிற விழிப்பு உண்டாகும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. మొదటి సూచన, முதலாவது அடையாளம், ఇది మనం ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని గురించి చదువుకున్నాం కదా 24వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్తలో. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24 இஸ்ரவேல் ஜனத்தை குறித்து கேட்டோம் அல்லவா? 32వ వచనం చూడండి. 32வது வசனத்தை பாருங்கள். అంజూరపు చెట్టును గుర్చిన ఒక ఉపమానము నేర్చుకొనుడి అని ప్రభు చెప్పాడు. ஒலிவ மரத்தை குறித்து ஒரு ஊமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். అది లేతదై చిగురించేనప్పుడు, అది చిగురించే సమయంలో, அது இளங்கிளையாய் முளைக்கிற வேளையிலே, వసంతకాలం సమీపము, ఇంకా సమీపంగా ఉన్నదని మీకు తెలుస్తుంది కదా. வசந்த காலம் சமீபித்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா? అలాగే ఈ సంగతులన్నీ జరగడం మీరు చూసినప్పుడు, ஆகவே இது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறும் போது நீங்கள் காணும் போது ఆయన రాబోతున్నాడు అన్న సంగతి కూడా, అంటే నేను రాబోతున్నాను, ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉంది అని మీరు తెలుసుకోండి అన్న. அவர் வரப்போகிறார் என்கிற அந்த செய்தியும் மிகவும் சமீபம் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். భవిష్యత్తును తెలుసుకోవాలనేది మానవ నైజం. எதிர்காலத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது மனிதனுடைய எதிர்ப்பா அல்லது அபிப்பிராயம். అందుకే బయటికి వెళ్తే మీరు చిలక దగ్గర కూడా కూర్చుంటాడు. அதனாலே தான் வெளியே போகும்போது చిలక நீங்கள் பட்சிகளிடத்திலும் நீங்கள் அமர்வீர்கள். దేనికోసం? எதற்காக? భవిష్యత్తును తెలుసుకోవాలి, எதிர்காலத்தை குறித்து. దాని పట్ల విపరీతమైన వ్యామోహం, அதை அந்த காரியத்தின் மேல் அளாவிய ஒரு சந்தோஷம். మనం టీవీ9 వార్తలు గనక ఒకవేళ యూట్యూబ్ లో మనం చూస్తా ఉంటే, நாம் யூடியூப் வலைதளங்களிலே இந்த செய்திகளை காணும்போது ఆ కింద కామెంట్స్ లో కొన్ని యాడ్స్ వస్తా ఉంటాయి. கீழே அந்த செய்திகளிலே தகவல்களே சில விளம்பரம் வரும். జ్యోతిష్యము చెప్పబడును, ஜோதிடம் என்று சொல்லப்படும் என்று వరుసగా వస్తుంటాయి. మీరు చూడండి, வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கும் பாருங்கள். వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే, அவர்கள் சொல்லுவது என்னவென்றால், మీకు రాబోయే సమస్య ఏంటో, உங்களுக்கு வரப்போகிற சம்பவம் என்னவோ, దానికి పరిష్కారం ఏంటో, அதற்கு நிவாரணம் என்னவோ, మీకు ఎందుకు ఈ సమస్య ఇలా జరిగిందో, உங்களுக்கு ஏன் இந்த சம்பவம் நடந்ததோ, ఇందులో నుంచి బయట ఎలా పడాలో, இவைகளிலிருந்து எப்படி நீங்கள் வெளிவர வேண்டுமோ, ఈ విషయాలు మేము మీకు తెలియజేస్తామని చెప్తారు. இதை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோம் என்று சொல்லுவார்கள். దీనికోసం లక్షలు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు, இதற்காக லட்சங்களை செலவு பண்ணுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள், దాన్ని గట్టిగా నమ్ముతున్న వాళ్ళు, அதை ஆழித்தரமாக நம்புகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். వాళ్ళే మనకు బయట జ్యోతిష్యం చెప్పే వాళ్ళు అంటాం వాళ్ళని. அவர்களை தான் வெளியிலே ஜோசியம் சொல்லுகிற ஜோதிடர்கள் என்று சொல்லுவோம். ఇవన్నీ ఏం చెప్తా ఉన్నాయి? இவைகளெல்லாம் என்ன சொல்லுகிறது? భవిష్యత్తును తెలుసుకోవాలన్న వ్యామోహం మానవునికి, எதிர்காலத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற மிகப்பெரிய அலாதி எதிர்பார்ப்பு. ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు? ஏன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறான்? భవిష్యత్తును నియంత్రించాలని. ஏனென்றால் எதிர்காலத்தை குறித்து வெளிப்படுத்த வேண்டும், வெளிக்கொணர வேண்டும் என்று. రేపు రాబోయే ప్రమాదం నుండి తను తాను కాపాడుకోవడానికి, வருங்காரியங்களிலே தன்னை தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ఈ రోజే తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. இன்றைக்கு அந்த தகவலை அறிய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறான். ఇప్పుడు దాదాపు మనం అందరం చేస్తున్న పని అదే. இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் செய்கிற செயலும் அதுதான். రేపు పలాని ప్రమాదం రాబోతుంది, நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வருவது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க. దానికి విరుగుడు ఇది. அதற்கு విరుగుడు అంటే ఏమంటారు? அதற்கு முன்னுதாரணம் இவைகள். దానికి వాళ్ళే చెప్తారు, அதற்கு அவர்களே வழிகாட்டுவார்கள். ఇది మానవునికి ఉన్నటువంటి విపరీతమైనటువంటి వ్యామోహం దాని మీద. இது மனிதனுக்கு இருக்கிற இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அலாதி எதிர்பார்ப்பு அல்லது வாஞ்சை. కానీ అవేవి నిజాలు కావు. ஆனால் அவைகள் ஒன்றும் உண்மையானவைகள் அல்ல. మానవ
భవిష్యత్ జీవితాన్ని గూర్చి ఖచ్చితంగా నిక్కచ్చిగా తేటగా తెలియచేసే ఏకైక గ్రంథం బైబిల్. மனிதனுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து தெளிவாக வெளிப்படையாக விழிப்புணர்வோடு ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வேத புத்தகம் ஒன்றே. ఇప్పుడు జరుగుతున్న సంభవాలు కొన్ని వేల ఏండ్ల క్రితమే చెప్పబడ్డాయి బైబిల్లో. இன்றைக்கு நடந்தேறுகிற நிகழ்வுகள் சில ஆயிரங்களுக்கு முன்பாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. కొన్ని వేల ఏండ్ల క్రితం జరిగినటువంటి సంభవాలు అంతకంటే కొన్ని వేల ఏండ్ల క్రితమే చెప్పబడ్డాయి బైబిల్లో. சில ஆயிரங்களுக்கு முன்பாக நடந்தேறின சம்பவங்கள் எல்லாம் அதற்கு முந்தைய சில ஆயிரங்களுக்கு முன்பாகவே உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఖచ్చితంగా నెరవేరుతున్నాయి. நிச்சயமாகவே நடந்தேறுகிறது. కొంత కూడా తేడా కనిపించలేదు. சற்று கூட அதிலே வித்தியாசமே காணப்படவில்லை. ఇప్పుడు రాయబడ్డ విషయాలు కూడా, இப்பொழுது எழுதப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களும் கூட, నీవు నమ్మినా నమ్మకపోయినా, நீங்கள் நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் రేపటి దినాన్ని ఇవి నెరవేరుతాయి. நாளை தினத்தில் அது நடந்தேறும். నెరవేరిన ఒక సత్యాన్ని, ఒక సూచనను మనం ఇప్పుడు విందాం. நடந்து முடிந்த ஒரு சத்தியத்தை, ஒரு அடையாளத்தை இப்பொழுது பார்த்து விடலாம். అదే మనం 24:32 లో మనం చదువుకున్నాం. அதை தான் 24:32 வாசித்தோம். అంజూరపు చెట్టు అన్నది అది ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని సూచిస్తుంది. ஒலிவ மரம் என்பது இஸ்ரவேல் ஜனத்தை குறிக்கிறது. అంజూరపు చెట్టు అన్నది ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని సూచిస్తుంది. ஒலிவ மரம் என்பது இஸ்ரவேல் ஜனத்தை காண்பிக்கிறது. అంజూర ఒలివ రెండు ఒకటేనా? மன்னிக்க வேண்டும். రైట్. அத்தி மரத்தை குறித்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. నాకు తమిళ వస్తుంది, నాకు కూడా తమిళ వస్తా ఉంది. రైట్. అంజూరపు చెట్టును గురించి ప్రభు ఇక్కడ చెప్పాడు. అత్తి మరத்தை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని దేవుడు 3 చెట్లతో పోల్చాడు. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் 3 மரத்திற்கு ஒப்பனையாய் சொல்லுகிறார். முதலாவது ద్రాక్షావల్లితో పోల్చాడు. திராட்சை செடிக்கு ஒப்பனையாய் சொல்லுகிறார். యెషయా గ్రంథం 5వ అధ్యాయం, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 5 కీర్తనల గ్రంథం 80వ కీర్తన 8వ చరణం, సంగీతం 80:8 ఈ రెండు స్థలాల్లో ఇశ్రాయేలు జనాంగం ద్రాక్ష చెట్టుతో పోల్చబడింది. இந்த 2 இடங்களிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் திராட்சை செடிக்கு அடையாளமாக சொல்லப்படுகிறார்கள். ఇశ్రాయేలు యొక్క విమోచనను గురించి మాట్లాడుతూ ఐగుప్తులో నుండి తెచ్చిన ద్రాక్షావల్లిని గురించి మాట్లాడాడు. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய விடுதலை பற்றி சொல்லும்போது எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட திராட்சை செடியை பற்றி சொல்லுகிறார். ఆయన మరొక చెట్టుతో ఇశ్రాయేలు జాతిని పోల్చాడు. மற்றொரு செடியோடு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒப்பிடுகிறார். అది రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో 11వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. அது ரோமர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். ఒలీవ చెట్టును గురించి మాట్లాడాడు. ஒலிவ మరத்தை பற்றி சொல்லுகிறார். ఎవరి ఒలీవ చెట్టు? யார் இந்த ஒலிவ மரம்? ఇశ్రాయేలు దేశమే, இஸ்ரவேல் ஜனம்தான். రేపు ఆయన మరలా దానిని పునరుద్ధరించబోతున్నాడు అని చెప్పటానికి రోమ 11లో ఈ మాట చెప్పాడు. அவர் மீண்டும் அந்த ஜனத்தை உயிர்ப்பிக்க போகிறார் அல்லது தோன்றப்பட போகிறார் என்று அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார். ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టలేదు. இஸ்ரவேல் ஜனத்தை அவர் விடவில்லை. ఎందుకు చెప్పాడు ఆ మాట అంటే, ஏன் அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறார்? రోమా సంఘంలో, ரோமா அரசாங்கத்திலே అన్యులైన వాళ్ళు, மற்ற புறஜாதியார் యూదుల వైద யூதர்களான అతిశయిస్తా ఉన్నారు. அவர்கள் மிகவும் பெருமை பாராட்டுகிறார்கள். మీరు విడవబడ్డారు, நீங்கள் விடப்பட்டீர்கள், దేవుడు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు, தேவன் எங்களை தான் தெரிந்து கொண்டார் అని వారిని తృణీకరించడం మొదలుపెట్టారు. என்று அவர்களை புறக்கணிக்க ஆரம்பித்தார்கள். అందుకనే మధ్యలో, அதனாலதான் நடுவில் వాస్తవానికి ఆ వరుస క్రమంలో భిన్నంగా కనబడుతుంది 11వ అధ్యాయం. அந்த వరుసயாக பார்க்கும்போது அந்த 11ஆம் அதிகாரம் சற்று இடர்பாடாக காணப்படும், ప్రత్యేకంగా కనబడుతుంది. அது தெளிவாக காணப்படும். కేవలం ఇశ్రాయేలు యొక్క పునరుద్ధరణ గురించి చెప్పాడు. வெறும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய உயிர் மீட்சியை பற்றி சொல்லுகிறார். అది రెండవ చెట్టు. அது 2வது மரம். మూడవ చెట్టు 3வது மரம் అంజూరపు చెట్టు, ஒலிவம் అత్తి மரம். மன்னிக்க வேண்டும், అత్తి மரம், అంజూరపు చెట్టు, అత్తి மரம். దీన్ని అత్తి చెట్టు అని అంటారు, తెలుగులో కూడా అత్తి చెట్టు అంటారు. தெலுங்கிலும் அப்படிதான் சொல்லுவார்கள், అంజూరపు చెట్టు, అత్తి మరం. అంజూరపు చెట్టును గురించి 24వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో చెప్పాడు. అత్తి మరத்தை குறித்து 24ஆம் அதிகாரத்தின் 32ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார். ఇది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తన నోటితో చెప్పిన మాట. இது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரே தன் வாயினால் உரைத்த ஒப்பனைகள். ఇది ఇశ్రాయేలీయులను గూర్చి ప్రవచించిన చాలా భయంకరమైనటువంటి ప్రవచనం. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்த தீர்க்க தரிசனம் இவைகள். అంజూరపు చెట్టు లేతదై చిగురించునప్పుడు అన్నాడు. இஸ்ரவேல் ஜனங்க அந்த அத்தி மரம் இளங்கிளை போல துளிர்க்கும் என்று சொல்லுகிறார். ఇప్పుడు లేతదై చిగురించాలంటే దాని ఆకులు రాలిపోవాలి కదా. அது
இளங்கிளையா இருந்து அது துளிர்த்தால் அந்த இலை உதிர வேண்டும் அல்லவா? త్వరలో ఇది ఎండిపోబోతుంది అని ప్రభు ముందుగానే చెప్పాడు. சீக்கிரத்தில் இது உதிரும் என்று கர்த்தர் தெளிவாக முன்னமே சொல்லியிருக்கிறார். ఇశ్రాయేలు దేశం తుడిచిపెట్టబడుతుంది అని ప్రభువే చెప్పాడు. இஸ்ரவேல் ஜனம் துடைத்து போட போகும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். దాని గురించి ఆయనే శపించాడు. அதை குறித்து அவரே சபித்தார். 11వ అధ్యాయం చూడండి, మార్కు సువార్త மார்க்கு சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்தை பாருங்கள். 11వ అధ్యాయం 11ஆம் அதிகாரம் 20 నుండి 21 వచనాలు చూద్దాం. 20லிருந்து 21 వசனத்தை பார்ப்போம். ఆయన సిలువకు కొన్ని రోజుల ముందు ఈ సంఘటన జరిగింది. சிலுவைக்கு ஏற முன்பாக சில நாட்களுக்கு முன்னே அது நடந்திருக்கிறது. మీకు తెలుసా భాగం? உங்களுக்கு அந்த பகுதி நன்றாய் தெரியும். 20 నుండి 21 వచనాలు, 20, 21, 12, 14 వచనాలు కూడా మీరు చదువుకోండి. 12, 14 வசனங்களையும் நீங்கள் படியுங்கள். ఈ రెండు స్థలాల్లో ఆయన అక్కడ శపించాడు, ఇక్కడ దాని గురించిన వివరణ ఇచ్చాడు. இங்க అவைகளை சபித்தார், அதை குறித்து விளக்கத்தை இங்க சொல்லுகிறார். వాళ్ళు అడిగారు, அவர்கள் கேட்டார்கள், ఇది కాలం కాదు కదా ప్రభువా, ఎందుకు నువ్వు దీన్ని శపిస్తున్నావని. அதனுடைய காலம் இது அல்ல அல்லவா, ஏன் இதை சபிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, ஒரு விதத்தில் சொல்ல வேண்டுமானால், ఆ అంజూరపు చెట్టు ఆకులు ఉన్నాయి కానీ ఫలాలు లేవు చాలా కాలంగా. அந்த அத்தி மரத்திற்கு அநேக நாட்களா இலைகள் இருக்கிறது, கனிகள் இல்லை பல நாட்களாக. ఇశ్రాయేలులో ఆచారాలు ఉన్నాయి, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அங்கு சடங்குகள் இருக்கிறது, కానీ దేవుడు ఆశించిన ఫలము లేదు. ஆனா தேவன் எதிர்பார்த்த கனிகள் இல்லை. ఆచారాలు చాలా ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్నారు వాళ్ళు, அவர்கள் சடங்குகளை மிகவும் கண்டிப்பாக கையாளுகிறார்கள். కానీ ఫలం మాత్రం దేవుడు ఆశించిన ఫలం ఆయనకు దొరకలేదు. ஆனால் தேவன் எதிர்பார்த்த பலன்கள் அவர்களிடத்தில் இல்லை. అందుకు దేవుడు దాన్ని శపించాడు. அதனாலதான் தேவன் அவர்களை சபித்தார். అంటే అది శపించబడుతుంది అని ప్రభు ముందుగానే చెప్పాడు. அது சபிக்கப்பட்டு போகும் என்று தேவன் முன்பாகவே சொல்லி இருக்கிறார். ఈ ప్రవచనం నెరవేర్చబడింది. இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறிற்று. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, மீண்டும் சொல்லுகிறேன், ఈ ప్రవచనం నెరవేర్చబడింది. இந்த தீர்க்க தரிசனம் நடந்தாயிற்று. ఇశ్రాయేలు దేశం, இஸ்ரவேல் ஜனம் క్రీస్తు శకం கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக 70వ సంవత్సరంలో 70வது ஆண்டிலே రోమా సైన్యాధికారైనటువంటి టైటస్ అని ఒకడు ఉన్నాడు. ரோம சக்கரவர்த்தியான டைட்டஸ் என்கிறவர் ஒருவர் இருந்தார். రోమా సైన్యాధికారి అయిన టైటస్, ரோம அரசாங்கத்தின் அதிகாரியான டைட்டஸ் என்கிறவர் భారీ సైన్యంతో యెరూషలేమును ముట్టడిస్తాడు. அவர் அந்த எருசலேமை முற்றுகையிட்டார். యెరూషలేము యొక్క ప్రాకారాలను పడగొడతాడు. எருசலேமுடைய மதில் சுவர்களை இடித்து போடுகிறார். నమ్మండి, తమ పిల్లల్ని తామే వండుకొని తినే పరిస్థితి ఏర్పడిందంట ఆ దినాల్లో. நீங்கள் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும், தங்களுடைய பிள்ளைகளை தாங்களே சமைத்து உண்டார்கள் அந்த வேளையிலே. అత్యంత సుందరమైన దేవాలయం ధ్వంసం చేయబడుతుంది. மிகவும் அலங்காரமாய் அருமையாய் தோன்றுகிற தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டு அங்கே முற்றிலுமாய் தவிடுபடியானது. గోడల కింద బంగారం ఉందనే రూమర్స్ వ్యాప్తి చెంది ఏనుగుల చేత దున్నిస్తాడు యెరూషలేము దేవాలయం. அந்த இடிந்து வந்த சுவர்களுக்கு கீழே தங்கம் இருக்கிறது என்று சொல்லி மீண்டும் சிலவைகளை கொண்டு அந்த சுவர்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். మీకు డౌట్ ఉంటే గూగుల్ చేసి చూడండి. உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் வலைதளத்தை பரிசோதித்து பாருங்கள். క్రీస్తు శకం 70లో రోమా సామ్రాజ్యం ఇశ్రాయేలు పట్ల చేసిన దాస్తికం ఇది. கிபி 70 ரோம அரசாங்கத்தின் மூலமாக அவைகள் மீண்டும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. క్రీస్తు శకం 135లో கிறிஸ்துவுக்கு பின் 135 బార్ కొబ్బా అనేవాడు తిరుగుబాటు చేస్తాడు రోమా సామ్రాజ్యం మీద. ஒப்பா என்கிறவர் மீண்டும் அவர்களிடத்தில் எதிர்த்து போராடுகிறார். తిరిగి ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని పునరుద్ధరించాలని, மீண்டும் இஸ்ரவேல் தேசத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. ఆ సమయంలో அந்த நேரத்தில் రోమా చక్రవర్తి అయిన హ్యాడ్రియన్ అనే ఒకడు, ரோம சக்கரவர்த்தி என்கிற ஆக்ட்ரி என்கிறவர் యెరూషలేమును పూర్తిగా దున్నిస్తాడు. எருசலேமை முற்றிலுமாக மீண்டும் உழ ஆரம்பிக்கிறார். అక్కడ అన్య దేవాలయాన్ని నిర్మిస్తాడు. அங்கு அந்நிய ஆலயத்தை அங்கு தோன்ற பண்ணுகிறார். దీన్నే ద గ్రేట్ డయాస్పోరా అన్నారు. இதுதான் மிக கிரேட் டயாஸ்கர் என்று சொல்லுவார்கள். యూదులకు శాశ్వతమైన అవమానం కలిగించడానికి, இஸ்ரவேலர்களுக்கு நித்திய அவமானம் உண்டாக்குவதற்காக సొలొమోను దేవాలయాన్ని, சாலமோன் தேவாலயத்தை నాశనం చేసేసి அழித்து போட்டார்கள். ఇశ్రాయేలు శత్రువులైన ఫిలిస్తీయుల పేరట, இஸ்ரவேலினுடைய துரோகிகளான பிலிஸ்தியர்களை, అదే పాలస్తీనా, அதுதான் பாலஸ்தீனா. ఇప్పుడు మనం పిలుస్తున్నామే పాలస్తీనా అని. இப்பொழுது நாம் பாலஸ்தீனா என்று அழைக்கிறோமே. ఈ హ్యాడ్రియనే కట్టిస్తాడు వాళ్ళకు దేవాలయాన్ని. இந்த ஆட்ரிக் என்கிறவர் தான் அவர்களுக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டுகிறார். అది నేటి వరకు ఉంది. తర్వాత అది పునర్నిర్మించబడి ఒక ఆకారానికి వచ్చి ఇప్పుడు ఒక మాస్క్ గా కొనసాగుతుంది. அது இன்று வரைக்கும் இருக்கிறது. அது மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு
ஒரு வழிபாட்டு தலமாக முற்றிலுமாக மேற்பார்வையிலே நன்றாய் வடிவமைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். ఆ సమయంలో దాదాపు 100 దేశాలకు యూదులైన ఇశ్రాయేలీలైన వారందరూ చెదిరిపోతారు. அந்த நாட்களிலே 100 தேசத்திற்கும் யூதர்கள் என்னப்படுகிறவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். దాదాపు అందరూ ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. முற்றிலும் அனைவருமே இஸ்ரவேல் தேசத்தை விட்டு வெளியேறினார்கள். ప్రపంచం అంటది சர்வலோகம் சொல்லுகிறது ఇశ్రాయేలు దేశం ప్రపంచ పటంలో నుండి తుడిచివేయబడింది అనుకుంటది. இஸ்ரவேல் தேசம் உலகளாவிய வரைபடத்தில் துடைக்கப்பட்டு விட்டது அல்லது மறைத்து போய்விட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள். కానీ ప్రభు ఏమన్నాడు? ஆனால் கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? అంజూరపు చెట్టు తిరిగి లేతదై చిగురించటం మొదలు పెడతది అన్నాడు. அத்திமரம் சீக்கிரத்தில் துளிர்க்க ஆரம்பிக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ఇది చెప్పాలంటే పెద్ద స్టోరీ. இதை விளக்க வேண்டும் என்றால் பெரிய கதை. చాలా ఉద్యమాలు జరిగాయి. அதிகமான நிகழ்வுகள் சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது. అవన్నీ చెప్తే మొత్తం సమయం అంతా అక్కడే అయిపోతుంది. அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதிலேயே நேரம் முடிந்துவிடும். నేను కట్ చేసుకుంటూ చెప్తున్నాను. நான் மிகவும் அதை நான் ரத்து செய்து கொண்டே நான் சுருக்கி கொண்டு போகிறேன். చిగురించటం మొదలు పెట్టింది. அது துளிர்க்க ஆரம்பித்தது. ఇక్కడ ఒక గొప్ప చారిత్రక మర్మం జరిగింది ఇశ్రాయేలు విషయం. அதற்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம், ஒரு மறைவு காரியம் நடந்தேறியிருக்கிறது. ఇశ్రాయేలీలు మరలా సమకూర్చబడ్డ మొదలు పెట్టారు. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீண்டும் அவர்கள் ஒன்று சேர ஆரம்பித்தார்கள். వినండి మాట, கேளுங்கள் இந்த வார்த்தை. ఇంచుమించు 1800 సంవత్సరాలు అంటే 2000 సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలీలు వేరే వేరే దేశాల్లో నివసించి 1947, 46, 45 ఆ మధ్య కాలంలో మెల్లిమెల్లిగా తరలి ఇశ్రాయేలు వైపు రావడం మళ్ళా మొదలు పెడతారు. பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 1947 ஆண்டிலிருந்து துவங்கி ஆங்காங்கே யூதர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரிடத்தில் ஒன்று சேர அவர்கள் ஆரம்பித்து விட்டார்கள். దాదాపు 60 తరాలు గడిచిపోతాయి ఇశ్రాయేలీలువి. ஏறக்குறைய 60 தலைமுறைகள் கடந்து விட்டது. ఇక్కడ இங்கே ఇశ్రాయేలు దేశం ఒక సామాజిక నియమాన్ని అంటే అధిగమించింది. இஸ்ரவேல் தேசம் ஒரு சாதாரணமான துவக்கத்தை அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள். దాన్నే లా ఆఫ్ అసిమిలేషన్ అంటారు. లా ఆఫ్ అసిమిలేషన్, లా ఆఫ్ అసిమిలేషన్, సామాజిక శాస్త్ర నియమం. அது సాధారణ మనిదనుடைய துவக்க சட்டம் என்பதாக. సామాజిక శాస్త్ర నియమం అంటే ఏంటంటే, அது சாமானிய சாஸ்திர நியமனம் என்றால் என்னவென்றால், నేచురల్ గా అది జరిగిపోతుంది. அது இயற்கையாக அது நடந்துவிடும். సహజంగా అది జరిగిపోతుంది. அது సాధారణமாக நடந்துவிடும். ఉదాహరణకి, எடுத்துக்காட்டு, నీవు ఊపిరి తీసుకోవాలని ఊపిరి తీసుకుంటున్నావా? நீங்கள் உயிர் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக உயிரை இழுத்துக் கொள்கிறீர்களா? అది నేచురల్ గా జరిగిపోతుంది. அது ఇయற்கையாகவே நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு. అట్లే బయట సమాజంలో కూడా, அதே போல சமுதாயத்திலும் கூட కొన్ని జరుగుతాయి. சிலைகள் நடக்கும். నువ్వు ఆకులు రాలగొడితే రాలవవి. நீங்கள் இலைகளை తట్టిனால் அது విழాது. వాటి టైంలో అవి రాలిపోతాయి. அதன் காலம் வரும்போது அது தானாக உதிரும். వాటి టైంలో అవి చిగురిస్తాయి. அவைகள் காலம் வரும்போது அவைகள் துளிர்க்கும். ఇవి నేచురల్ గా இது జరుగుతాయి. இயற்கையாக நடக்கிற சம்பவங்கள். అట్లాగే సామాజికంగా కూడా ఒక నియమం ఉంది. அதே போல சாதாரணமாகவே ஒரு நியமம் அல்லது ஒரு நிகழ்வு என்று ஒன்று இருக்கிறது. ఆ నియమం ఏంటో తెలుసా? அந்த நியமம் அல்லது நிகழ்வு என்றால் என்ன தெரியுமா? ఒక జాతి, ஒரு கூட்ட ஜனம் அல்லது ஜாதியார் ఒక 100 సంవత్సరాలు వేరే దేశంలో గనక నివసిస్తే, ஒரு 100 ஆண்டு காலம் வேறொரு தேசத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து விட்டால் తన వాస్తవ స్థితిని అనగా తన మనుగడను కోల్పోతుంది. தங்களுடைய இயல்பை அல்லது உண்மையை அவர்கள் இழந்து விடுவார்கள். అన్న, మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి? ఇక్కడే పుట్టారు మీ నాన్న వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు ఎవరు? టెమిలియన్సే, అంతే కదా. దాదాపు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు. నేను భద్రావతికి వెళ్ళాను, కర్ణాటకకు ఒకసారి. நான் பத்ராவதி என்ற இடத்திற்கு கர்நாடகாவில் சென்றிருந்தேன். వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు ఎప్పుడు వచ్చారో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. அவருடைய தாத்தா அல்லது முந்தைய தாத்தா எப்பொழுது வந்தார்கள் என்று அவர்களுக்கே தெரியாது. మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏమో తెలియదు అంటున్నారు. உங்களுடைய சொந்த ஊர் என்று கேட்டால் தெரியவில்லை என்கிறார்கள். మొత్తం మర్చిపోయారు. முற்றிலும் மறந்து விட்டார்கள். ఇది సహజంగా జరుగుతుంది. இது இயல்பாகவே நடக்கிற ஒரு சம்பவம். కానీ వినండి, ஆனால் கேளுங்கள், యూదர்கள் 60 తరాలు గతించిన, 60 தலைமுறை அவர்கள் கடந்தாலும், 1900 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా, 19 ஆண்டுகள் அவர்கள் கடந்தாலும், மன்னிக்க வேண்டும், 1900 ఇయర్స్ గడిచిపోయినా, 1900 ఆண்டுகள் கடந்தாலும் వారు ఏ దేశంలో ఉన్న తమ ఉనికిని కాపాడుకున్నారు. அவர்கள் எந்த தேசத்திலிருந்து வந்தார்கள் என்கிற செய்தி அறிந்திருந்தார்கள். వారు పొల్యూట్ అవలా,
அவர்கள் தடுமாற்றம் அடையவில்லை, తమ భాషను మర్చిపోలా, தங்களுடைய மொழியை மறக்கவில்லை, తమ గోత్రాన్ని మర్చిపోలా, தங்களுடைய கோத்திரத்தை மறக்கவில்லை, తమ వంశాన్ని మర్చిపోలా, தங்களுடைய வம்சத்தை மறக்கவில்லை, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నేల ఉందే భూభాగం, ఆ భూభాగాన్ని కూడా మర్చిపోలా. அவர்களுடைய புவி பரப்பையும் அவர்கள் மறக்கவில்லை. దాదాపు ఒక 500-600 తరాల ముందు వాళ్ళ పితరులను గురించి కూడా చెప్తారట వీళ్ళు. அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய இருக்கிற தங்களுடைய முற்பிதாக்களை குறித்தும் அவர்கள் சொல்லி விடுவார்கள். వీరు ఆయా దేశాల్లో కలిసిపోలేదు వీళ్ళు. இவர்கள் அந்தந்த தேசத்தோடு அவர்கள் ஒத்து போகவில்லை. అమెరికాలో ఉన్న அவர்கள் அமெரிக்க பட்டணத்திலே இருந்தாலும் అమెరికన్ జూస్ అని పిలుస్తారు వాళ్ళు. அவர்களை அமெரிக்க யூதர்கள் என்றுதான் சொல்லுவார்கள். రష్యాలో ఉన్న அவர்கள் ரஷ்யாவில் இருந்தாலும் రష్యన్ జూస్ అనే పిలుస్తారు அவர்கள் వాళ్ళు. ரஷ்ய யூதர்கள் என்றுதான் சொல்லுவார்கள். ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గుంటూరులో ఉన్న ஆந்திராவில் குண்டூர் பட்டணத்திலே இருந்தாலும் వాళ్ళు ఇండియన్ జ్యూస్ అనే పిలుస్తారు அவர்கள் వాళ్ళు. இந்திய யூதர்கள் என்றுதான் சொல்லுவார்கள். వాళ్ళ తమ ఉనికిని కోల్పోలా, அவர்களுடைய நிஜத்தை இழந்து போகவில்லை, వాళ్ళు కలుషితం కాలా, அவர்கள் கலப்படம் அடையவில்லை, ఇతరులతో మిళితం కాలా. மற்றவர்களோடு சேர்ந்து போகவில்லை. 2000 ఏండ్ల సంవత్సరాల తరువాత 2000 ஆண்டுகள் ஆனாலும் கூட తిరిగి ఇశ్రాయేలు దేశానికి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. மீண்டும் இஸ்ரவேல் தேசத்தை நோக்கி அவர்கள் தொடர்ந்து பயணித்து చాలా போனார்கள். తక్కువ సమయంలో மிகவும் குறுகிய நேரத்தில் అమెరికా సహకారంతో அமெரிக்க உதவியோடு సొంత దేశంగా ఆవిర్భవించింది. சொந்த தேசமாக அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். ఇది ప్రభు ఏం చెప్పాడు? இதை குறித்து கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? అంజూరపు చెట్టు లేతదై చిగురించినప్పుడు அத்திமரம் துளிர்க்கும். చదవండి ఆ వచనం, அந்த 32వ வார்த்தையை వచనం. படியுங்கள், ఆ మాట చదవండి. அந்த வார்த்தையை படியுங்கள். ఆ ఆ చిగురించినప్పుడు సమీపమైనదని మీరు తెలుసుకుంటారు. ఈ సంగతులు జరిగినప్పుడు ఆయన ఆ మాట అన్నాడు, ఆయన అత్యంత సమీపంగా ఉన్నాడన్న సంగతి తెలుసుకొనుడి అన్నాడు. அவர் அதி சமீபத்தில் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ఇప్పుడు ఇది జరిగి ఎంత కాలం అయింది? இது நடந்து எத்தனை காலமாகிறது? మనకంటే ఒక సంవత్సరం ముందు వేసుకోండి. நம்மை விட ஒரு வருடம் முன்னே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి ఎంత కాలం అయింది? நமக்கு சுதந்திரம் வந்து எத்தனை வருடம் ஆகிறது? అంతే, நமக்கு 48 సంవత్సరాలు. 40 ఇంకెక్కువ. నేను మొత్తం టోటల్ అడుగుతున్నాను. நான் మొత్తం கேட்கிறேன். 79. వాళ్ళది, మీరు వాళ్ళది చెప్తున్నారు, మనది చెప్తున్నారు. వెనకున్నాం మనం ఒక సంవత్సరం. అవును, అదే వాళ్ళు 79, அவர்கள் 78. ఎస్ అంటే వాళ్ళే 78, அவர்கள் தான் 78, మనది 79, நமக்கு 79. రైట్, சரியா? ఇది నెరవేరే ఎంత కాలం అయింది? இது நடந்தேறி எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிறது? ఇంచుమించు 80 సంవత్సరాలు, கிட்டத்தட்ட 80 ஆண்டு காலம். ఇంకొక విషయం జరిగింది, மற்றொரு விஷயமும் நடந்திருக்கிறது. జర్మనీ నేత హిట్లర్ గురించి మీకు తెలుసు కదా? ஜெர்மன் ஹிட்லர் என்கிறவரை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா? హాలోకాస్ట్ అంటారు, మీకు చాలా మందికి తెలుసు. இது உங்களில் அநேகருக்கு தெரியும். హాలోకాస్ట్. మీకు డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే ఈవెన్ యూట్యూబ్ లో దొరుకుతాయి. உங்களுக்கு இதை குறித்த தகவல்கள் வேண்டுமென்றால் வலைதளத்தில் அதற்கு குறித்த தரவுகள் இருக்கிறது. మనం చూడలేం, அதை பார்க்க முடியாது. హిట్లర్ చేత చంపబడిన యూదుల సంఖ్య ఎంతో తెలుసా? ஹிட்லர் மூலமாக கொல்லப்பட்ட யூதர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா? 60 లక్షల మంది. 60 லட்சம் பேர். ఒకరిద్దరు కాదు, 1-2 பேர் அல்ல, 60 లక్షల మంది. 60 லட்சம் பேர். వాళ్ళని ఎలా చంపారో తెలుసా? அவர்களை எப்படி கொண்டார் தெரியுமா? ఒక రూమ్ లో వేసి, ஒரு అறையிலே తల్లి, 10 మంది పట్టే రూమ్ లో 10 பேர் தான் இடம்பெறுகிற ஒரு அறையிலே 100 మందిని వేసి, அங்கே 100 பேரை தள்ளி అక్కడే శుష్కించి, అక్కడే పూర్తిగా క్షీణించి, அங்கே முற்றிலுமாக அவர்களை நசுக்கி அழுகி செய்து, ఎండిపోయి, அவர்கள் காயப்பட்டு, அவர்கள் காய வைத்து, కుళ్ళిపోయేంత వరకు அவர்கள் புழுபுழுத்து போய்விட்டார்கள். ఆ రూములోనే పెట్టాడు, அந்த அறையிலேயே வைத்து விட்டார். నమ్మండి, நம்புங்கள், జర్మనీ దేశం, ஜெர்மன் தேசம் యూదుల చర్మాల చేత చెప్పులు కుట్టించుకున్నారు. யூதர்களுடைய சரீர தோலின் நிமித்தமாய் பாதரட்சிகளை உண்டாக்கி கொண்டார்கள். వాళ్ళ తల వెంట్రుకల చేత పరుపులు నేయించుకున్నారు. அவர்களுடைய முடியினாலே படுக்கைகளை உண்டாக்கினார்கள். వాళ్ళను చంపిన తర్వాత కొవ్వు చేత సబ్బులు తయారు చేసుకున్నారు. அவர்கள் மாண்ட பிறகு அவர்களுடைய கொழுப்பினாலே சோப்பு கட்டிகளை உருவாக்கி கொண்டார்கள். నేను చెప్పట్లేదు, ఇది நான் சொல்லவில்லை, చరిత్ర చెప్తున్న సంగతి. வரலாறு சொல்லுகிறது.
అసలు ఇశ్రాయేలు జాతిని భూమి మీద లేకుండా చేయాలని హిట్లర్ ప్రయత్నించాడు. ஹிட்லர் என்னப்படுகிறவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய தடம் கூட தெரியக்கூடாது என்று நினைத்தார். అవే ఎండిపోయిన ఎముకలు, அதைதான் உலர்ந்த அல்லது மரித்த எலும்புகள். ఏస్కేలు గ్రంథం 37వ అధ్యాయం గుర్తుందా? எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரம் நினைவுக்கு வருகிறதா? ఈ ఎముకలకు మరలా జీవం కలుగుతుందా నరపుత్రుడా అని ప్రభువు మాట్లాడతాడు కదా. இந்த எலும்புகளுக்கு மீண்டும் உயிர் வருமா மானிடனே என்று கேட்டார். ఏస్కేలు అడుగుతాడు కదా. அந்த எசேக்கியேல் சொல்லுவார் அல்லவா, మరలా జీవాన్ని సంతరించుకుంటాయి, மீண்டும் అவைகள் உயிரடையும். అది அதுதான் அவைகள். ఎండిన ఎముకలు మళ్ళా జీవాన్ని పొందాయి, உலர்ந்த எலும்புகள் மீண்டும் உயிர் பெற்றது. ఇశ్రాయేలు ఒక దేశంగా ఆవిర్భవించింది. இஸ்ரவேல் ஜனம் மீண்டும் ஒரு தேசமாய் உருவெடுத்தது. కారణం ఏంటో తెలుసా? காரணம் என்ன தெரியுமா? ఇర్మియా గ్రంథం చూడండి, எரேமியாவின் புத்தகம் பாருங்கள், 31వ అధ్యాయం 31வது அதிகாரம் 31వ అధ్యాయం 35 నుండి 37 వచనాలు. 35ஆம் வசனம் துவங்கி 37ஆம் வசனம் வரைக்கும், 35 నుండి 37 వచనాలు. 35 முதல் 37. ఆ ఆ ఏమని పేరు ఉండక మానరు. ఆకాశమున సూర్యచంద్రులు నక్షత్రాలు ఉన్నంత కాలం ఇశ్రాయేలీయులు భూమి మీద ఉండక மானரும். அது தேவனி வாக்தானம். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பூமியில் இல்லாமல் போக மாட்டார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். వాళ్ళు ఎన్నటికీ ఉంటారు, அவர்கள் என்றைக்கும் இருப்பார்கள். మొన్న రీసెంట్ గా ఎవరు ముస్తాబా కమేని కాదు, అయతొల్లా కమేని ఒక మాట అన్నాడు, అసలు ఇశ్రాయేల్ ని మొత్తం మ్యాప్ లో నుండి తీసేస్తాను, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இந்த உலக வரைபடத்தில் முற்றிலும் இருந்து அவர்களை அழித்து போடுவேன் என்று சொன்னார். ఆయన இப்ப அவர் எங்கே? ఇశ్రాయేలును తుడిచిపెట్టాలనుకున్న దేశాలన్నీ తుడిచిపెట్టబడ్డాయి. இஸ்ரவேல் தேசத்தை முற்றிலும் அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அல்லது இடங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. నాకు తెలిసి చెన్నై ఎంత ఉంటది, అది எனக்கு தெரிந்து சென்னை பரப்பளவு மாத்திரம் கொண்டதா இருக்கும். చుట్టూ ఉండే 7 జాతుల ప్రజల్ని వణికిస్తున్నారు. சுற்றி இருக்கிற 7 ஜாதி மக்களை அவர்கள் நடுநடுங்க வைக்கிறார்கள். అంజూరపు చెట్టు ఏమవుతుంది? அத்திமரத்தினுடைய செடி விளைவு என்ன நடக்கிறது? చిగురించడం మొదలు పెట్టింది, துளிர்க்க ஆரம்பித்து விட்டது. చిగురిస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి? துளிர்க்கம் என்றால் என்ன? ప్రభు రాక సమీపంగా ఉందని, கர்த்தருடைய வருகை సమీపமாய் இருக்கிறது என்றும் మనం అర్థం చేసుకోవాలి. நாம் அதை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ప్రియులారా, ఈ రాత్రి వినండి, பிரியமானவர்களே, இந்த மாலை கேளுங்கள். యేసుక్రీస్తు రాకడను మనం చాలా సరదాగా తీసుకుంటాం. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த வருகையை நாம் மிகவும் அஜாக்கிரதையாக நினைத்துக் கொள்கிறோம். ఆయన సమీపాన ఉన్నాడు, அவர் சமீபத்தில் வந்திருக்கிறார். అది చిగురిస్తా ఉంది, அது துளிர்த்து கொண்டிருக்கிறது. చిగురించడం కాదు, அது துளிர்ப்பதல்ல, విపరీతమైనటువంటి ఆకులను కాస్తానే ఉంది. ఇప్పటికీ மிகவும் விசித்திரமான இலைகளை அது துளிர்க்க செய்து கொண்டிருக்கிறது. అనేక దేశాలకు దీవెనగా మారింది. ఇప్పుడు అది அநேக தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இப்பொழுது மாறுகிறது. ఆయన రాకడకు అది సూచన, அவருடைய வருகைக்கு அது அடையாளம். ఇది నెరవేర్చబడిన సూచన, இது நிறைவேற்றப்பட்ட அடையாளம். రెండవ సూచన చూద్దాం. இரண்டாவது அடையாளம் காண்போம். 24వ అధ్యాయం 24ஆம் அதிகாரம் మత్తయి సువార్త மத்தேயு சுவிசேஷம் 3వ వచనం నుండి చూద్దాం. 3ஆம் வசனத்திலிருந்து பாருங்கள். பின்பு அவர்கள் ஒலிவமலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீசர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். అంతవరకు చాలు. మోసపోకుండా చూచుకొనుడి అనే మాట ఉందా? வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இருக்கிறதா? సో ఆయన, ప్రభువా నువ్వు ఎప్పుడు రాబోతున్నావు అన్నదానికి ప్రభు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటి? కర్తావే நீர் எப்பொழுது வரப்போகிறீர் என்பதற்கு அவர் சொன்ன பதில் என்ன? మోసగాండ్రు బయలుదేరతారు అన్నాడు. வஞ்சிக்கிறவர்கள் வருவார்கள் என்று சொன்னார். అంటే ఏ రకమైన మోసం ఇది? எப்படிப்பட்ட வஞ்சகம் அது? నెలకు 10,000 కలెక్ట్ చేసి మీకు సంవత్సరం అయిన తర్వాత 10 లక్షలు ఇస్తాననే మోసం కాదు. மாதத்திற்கு 10,000 ரூபாய் உங்களிடத்திலே வாங்கி உங்களுக்கு வருடத்திலே 10 லட்சம் தருவேன் என்கிற வஞ்சகம் அல்ல. ఇది ఆత్మ సంబంధమైన మోసం. இது ఆవిக்குரிய வஞ்சகம். నేనే ఆయననని, நானே அவர் என்று అనేకులు చెబుతూ బయటికి వస్తారు. அநேகர் சொல்லிக்கொண்டு வெளியே புறப்பட்டு வருவார்கள். వాక్యానికి నకిలీని సృష్టిస్తారు. வசனத்திற்கு
போலியை உண்டாக்குவார்கள். డూప్లికేట్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. அவர்கள் போலிதனத்தை அவர்கள் உருவாக்குவார்கள். ఆయన రాకడకు ముందు ప్రభు చెప్పిన సూచనలలో ఒకటిది. அவர் வருகை குறித்த அடையாளங்களில் சொல்லப்பட்ட ஒரு அடையாளம் இது. నకిలీ క్రైస్తవ్యం రాజ్యం ఏలబోతుంది అని ఆనాడే చెప్పాడు ప్రభు. நகல் அல்லது போலி காரியம் உலகத்தை ஆளப்போகிறது என்று அவர் முன்பாகவே சொல்லிவிட்டார். అందుకనే ప్రభు ఏమన్నాడు? அதற்காக தான் கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? మోసపోకుండా చూచుకొనుడి நீங்கள் అన్నాడు. வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் என்று சொன்னார். ప్రియులారా, பிரியமானவர்களே, అంత్య దినాల్లో கடைசி காலங்களிலே అతి ప్రమాదకరమైన నెరవేర్చబడుతున్న ఒక సూచన, மிகவும் ஆபத்தாக நடந்தேறுகிற ஒரு அடையாளம், నమ్మిన వారు మోసగించబడ్డం. நம்பினவர்களே மோசம் அடைந்து விடுவார்கள். మోసగించబడ్డం అంటే வஞ்சிக்கப்படுவதென்றால் మనకు అర్థమవుతుందా? நமக்கு புரியுமா? ఇంటికి వస్తాడు ఒకడు, வீட்டுக்கு வருவான் ஒருவன், మీ పాత నగలు ఇవ్వండి కడిగిస్తానంటాడు. పాత ఆర్నమెంట్స్, உங்கள் பழைய ஆபரணங்களை கொடுங்கள், நான் கழுவி சுத்தமாக்கி தருவேன். కడిగిస్తాడు నీకు, உங்களுக்கு கழுவி தருவான். ఒక నెల 3 నెలల తర్వాత నువ్వు పోయి దాన్ని తెరిచి చూస్తావు. 3 மாதத்திற்கு கழிச்சு நீ மீண்டும் அதை திறந்து பாப்ப, అది ఐరన్ ఉంటది, அதுல இரும்பு தான் இருக்கும். ఎప్పుడు అర్థమైంది మోసపోయినామని? நீங்க எப்போ வஞ்சிக்கப்பட்டீங்கன்னு எப்ப தெரியும்? సమయం పడుతుంది, நேரம் எடுக்கும். తెలియకుండానే మనము సత్యమని నమ్ముతాం, தெரியாமலே அது சத்தியம் என்று நாம் நம்பி விடுவோம். వీరికి ఒక పేరు కూడా ఉంది. இதற்கு ஒரு பேர் கூட இருக்கிறது. எதற்கு? అబద్ధికుడు అని వీనికి పేరు ఉంది. அவன் பொய்யன் என்ற பெயர் இருக்கிறது. దాదాపు 30 సార్లు అపవాదిని గురించి దేవుడు అబద్ధికుడు అని మాట్లాడాడు. கிட்டத்தட்ட 30 தடவை அவன் பொய்யன் பொய்யன் என்று முன்வைத்திருக்கிறார். విస్తరించి మాట్లాడలేం, நான் விரிவாக்கமாக சொல்லவில்லை. అపవాది ఎలా మోసం చేస్తాడు, அவன் எப்படி மோசம் போக்குவான், ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి భ్రష్టత్వాన్ని ఎలా కలిగిస్తాడు, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை எப்படி நம்மை மாசுபட செய்வான், ఇది మనకు అర్థం కావాలంటే இதை நமக்கு விளங்க வேண்டுமானால் మనం వాడు మోసం చేసిన ఒక స్థలానికి వెళ్ళాలి. நம்மை அவன் மோசமாக்கின ஒரு இடத்திற்கு வந்து வர வேண்டும். మొట్టమొదట చేసిన మోసం, முதல் மோசம் ఎక్కడ? எங்கு மோசம் போக்கினான்? ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం, ஆதியாகமம் 3వ அதிகாரம். దయచేసి రండి. ஒரு விசை வாருங்கள். అపవాది ఎలా మోసం చేస్తాడో, அந்த ஏமாற்றுக்காரன் எப்படி நம்மை ஏமாற்றமடைய செய்வான், ఎలాగూ ఆధ్యాత్మిక నకిలీతనాన్ని కలుగు చేస్తాడో, எப்படி ఆవిக்குரிய போலியை நமக்கு உண்டாக்குவான் என்பதை பாருங்கள். ఎలా భ్రష్టత్వానికి కారణమవుతాడో, எப்படி நாம் நாசமாக காரணமாக்குவான் లేఖనాల్లో రాయబడి ఉంది. అవే మనం చదువుతాం. வேதங்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, అவைகளை நாம் కాண்போம். 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి చూడండి. 3:1 பாருங்கள். தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது. அது ஸ்திரீயை நோக்கி, நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது. చాలు, అడొక్క మాటను చూసారా మీరు? அங்க ஒரு வார்த்தையை கண்டீர்களா? దేవుడు చెప్పేనా, கர்த்தர் சொன்னது உண்டோ, అంతే. அவ்வளவுதான். దేవుడు ఇలా చెప్పాడా? அவர் சொன்னது உண்டோ. ప్లెయిన్ గా ఉంటది వాక్యం, வசனம் போல தெளிவாக இருக்கும். இது దినమున మీరు నిశ్చయముగా చచ్చెదరు. இதை நீங்கள் சாப்பிட்ட நாளிலே நீங்கள் சாகவே சாவீர்கள். ఆ ప్లెయిన్ సాదాగా ఉండే వాక్యాన్ని, சாதாரணமாக இருக்கிற அந்த வாக்கியத்தை వీడు వివాదం చేస్తాడు. இவன் ஒரு விவாதமாக்குவான். మొట్టమొదటిది, முதலாவது సాధారణంగా ఉన్న వాక్యాన్ని, சாதாரணமாய் எளிமையாய் இருக்கிற வார்த்தையை, దాన్ని వివాదం చేస్తాడు. அதை ஒரு விவாதமா பொருளாய் மாற்றுவான். వివాదం అంటే అర్థం ఏంటి? விவாதம் என்றால் என்ன? దాని మీద డిబేట్లు, அதிலே வாக்குவாதம் அல்லது கலந்துரையாடல். ఇది ఎందుకు చేయకూడదు, இது ஏன் செய்யக்கூடாது, ఎందుకు చేయాలి, ஏன் செய்ய வேண்டும், జరగట్లే ఇప్పుడు డిబేట్లు. நடக்குதா இல்லையா வாக்குவாதம்? స్త్రీలు సంఘంలో మౌనంగా ఉండవలెను, ஸ்திரீகள் சபையிலே அமைதலாய் இருக்க வேண்டும். నా దగ్గర ఒక సెలబ్రిటీ పాస్టర్ తో నేను ఒక గంట కూర్చున్నాను. ఆయన పిలిపించాడు. என்னிடத்திலே ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு செய்தியாளர் அல்லது பிரசங்கியார் இடத்திலே 1 மணி நேரம் உரையாடினார். 1:55 చెప్పాడు. ఆయన స్త్రీలు కూడా నాయకత్వం వహించొచ్చు, మాట్లాడొచ్చు. 1:55 நிமிடம் வரைக்கும் பெண்களும் பேசலாம் என்று என்னிடத்திலே அவர் வசனங்களை கொண்டு உரையாடினார். చాలా తృణీకరించి మాట్లాడాడు. மிகவும் எதிர்த்து அவர் பேசினார். ఓపికగా విన్నాను, நான் பொறுமையாக கேட்டேன். పెద్ద ఆయన కదా, அவர் பெரியவர் அல்லவா, ఏం మాట్లాడలా. நான் எதுவுமே பேசல. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక తీసినాను. கொரிந்தியருக்கு எழுதின 1ஆம் நிருபத்தை எடுத்தேன். ఎన్నో అధ్యాయం ఎన్నో వచనం, స్త్రీలు సంఘములో சகோதரிகள் எத்தனாம் அதிகாரம் எத்தனாவது வசனம்? 14 ఎన్నో వచనం, ఇట్లాంటి గుర్తున్నాం. 34 అంతేనా? 34వ వచనం.
నేను ఆ వచనాన్ని తీశాను, நான் அந்த వசனத்தை எடுத்தேன், చదివాను. படித்தேன். అన్న వాక్యంలో ఏముంది అన్నాను. ஆனா இந்த வசனத்தில் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க என்று சொன்னேன். నువ్వు 2 గంటల వివరణ నేను నమ్మను. நீ 2 மணி நேரம் பேசினதை நான் நம்பல. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏం చెప్తుంది? கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? సంఘములలో சபையிலே స్త్రీயானవள் மௌனமாக ఉండవలెను, இருக்க கடவுள். ఉపదేశించుటకైనను, ఉపదేశిக்கவும், మాట్లాడటానికైనను பேசவும் నేను సెలవీను. நான் அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை. ఇలాగ ధర్మశాస్త్రం చెప్తుందని తిమోతి పత్రికలో కూడా చెప్పాడు. இப்படியாக வேதம் கூறுகிறது என்று தீமோத்தேயுவிலே சொல்லுகிறார். మొదట ఆదాము తర్వాత అవ్వయు సృజించబడ్రి కదా అని చెప్పి ఆ వరుస క్రమం కూడా చెప్పాడు. முந்தின ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டாள் என்று அந்த வரிசையிலிருந்து அவர் கொண்டு வந்து சொல்கிறார். వాక్యం ఏమి చెప్పింది అన్నది నాకు ముఖ్యం. வசனம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்பதுதான் எனக்கு முக்கியம். నువ్వు సంస్కృతి అంటావు, ఎఫెస్ అంటావు, కొరింథీ అంటావు, సామాజిక పరిస్థితులు అంటావు, నేను అవన్నీ నమ్మను. நீ சமஸ்கிருதம் என்பாய், அல்லது எருசலேம் என்பாய், அல்லது பின்னணி என்பாய், எவையோ சொல்லி கொண்டு வருவாய். వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ వెరీ ప్లెయిన్. వాక్యం చాలా క్లియర్ గా ఉంది. தேவனுடைய வார்த்தை மிகவும் வெளிப்படையாக இருக்கிறது, தெளிவாக இருக்கிறது. దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు? அதை என்ன செய்கிறீர்கள்? వివాదం చేస్తారు. அதை நீங்கள் వాக்குవాదமாக்குறீர்கள். నాడు జరుగుతుంది అదే, నేడు జరుగుతుంది అదే. அன்றைக்கு நடக்கிறதும் அதுதான், இன்றைக்கும் நடந்தேறுகிறதும் அதுதான். సింపుల్ గా ఉంటది, மிகவும் லகுவாக இருக்கும். డిబేట్లు, அதை வாக்குவாதமாக்குவது. ఈడొక మేధావి, వాడొక మేధావి, அவன் ஒரு மேதாவி, இவன் ஒரு மேதாவி, మధ్యలో ఒక ఇద్దరిని నియంత్రించే ఒక వ్యక్తి, நடுவிலே ஒரு நடுவராக நின்று 2 பேரை ஒன்றரை செய்வது ஒருவர். కష్టమైనవి డిబేట్ చేస్తే తప్పు కాదు. ஒரு కఠినமானதை ஒரு ఉరయాడలాக வைத்து వివాదిப்பது సరి. సామాన్యమైన వచనాలు, ஒரு எளிமையான ஒரு வார்த்தையை, ఇది పెద్దది. ఏది విగ్రహాలకు అర్పించి తినొచ్చా లేదా, ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయింది ఒక టైంలో. விக்கிரகுக்கு படைக்கப்பட்டது சாப்பிடலாமா கூடாது என்று ஒரு காலத்தில் எவ்வளவு வாக்குவாதமா இருந்தது. பிரியமானவர்களே, నేడు ఏర్పాటు చేసిన అనేక సంస్థలు, దుర్బోధలు ఈ వివాదములో నుండి పుట్టినవే. இன்றைக்கு பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அநேக ஸ்தாபனங்களும் சபைகளும் இப்படிப்பட்ட உரையாடலிலிருந்து தோன்றினவைகள் தான். ఇది మొదటి మోసం. இது முதலாவது வஞ்சகம். మోసం చేసే పద్ధతుల్లో మొదటిది. வஞ்சிக்கப்படுகிற அறிகுறிகளிலே இது முதலாவது வஞ்சகம். రెండవది చూడండి, 2ஆம் அறிகுறியை பாருங்கள். 3వ అధ్యాయం 3ஆம் அதிகாரம் 4వ వచనం, 4வது வசனம். அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி, நீங்கள் சாகவே சாவது இல்லை. రైట్. ప్రభు ఏం చెప్పాడు? கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? చచ్చిపోతారు అన్నాడు. சாவீர்கள் என்று சொன்னார். ఈడేం చెప్తున్నాడు? இவன் என்ன சொல்லுகிறான்? చావరు అంటే. சாவது இல்லை என்கிறான். అంటే అర్థం ఏంటి? என்ன விளக்கம் அது? వాక్యాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తాడు. வசனத்தை முற்றுமுடிய மாற்றி விடுவது. వాక్యాన్ని నిరాకరించేటట్టు చేస్తాడు. வசனத்தை அல்ல தள்ளி வைக்கிறது போல செய்து விடுவான். మన చేతులతోనే నిరాకరించేటట్టు చేస్తాడు. நம்முடைய கையாலே தள்ளி விடுவது போல செய்வான். నువ్వు సత్యం ఎంతైనా చెప్పు, நீ సత్యం எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள், వాళ్ళు అంగీకరించట్లేదు, அவர்கள் ఏற்றுకొள்ள మాட்டார்கள். సత్యాన్ని నమ్మట్లేదు వాళ్ళు. సత్యத்தை நம்புவது இல்லை. మాట్లాడితే మనల్ని పిచ్చోళ్ళ మాదిరి చూస్తారు. பேசினால் நம்மை பைத்தியக்காரர்களை போல பார்ப்பார்கள். ఒకటి వివాదం చేస్తాడు, ஒன்று ஒரு வாக்குவாதம் செய்வார்கள், రెండవది నిరాకరించేటట్టు చేస్తాడు, இரண்டாவது அதை தள்ளி வைத்து விடுவார்கள், ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకతను తీసుకొస్తాడు, முற்றிலுமாக அதற்கு எதிர்ப்பை கொண்டு வருவார்கள். సస్తారు అని ప్రభు చెప్పింటాడు, கர்த்தர் சாவா என்று சொல்லி இருந்தார், సావరు అని వీడు చెప్తాడు. இவர்கள் சாவதில்லை என்று சொல்லுகிறான். மூன்றாவது దేవుని వాక్యానికి 5వ వచనం చూడండి, 5வது வசனத்தை பாருங்கள். நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது. దేవుని వాక్యానికి ప్రత్యామ్నాయం చూపిస్తాడు. தேவனுடைய வசனத்திற்கு ప్రత్యామ్నాయం, ఆల్టర్నేటివ్, மாற்று காரியத்தை இவன் சொல்லி விடுவான். ప్రభు ఏమన్నాడు? கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? నా స్వరూపంలో చేసుకున్నాను అన్నాడు. என் சாயலிலே உங்களை படைத்தேன் என்று சொன்னார். వీడేమన్నాడు? இவன் என்ன சொல்லுகிறான்? దేవతల వలె ఉంటారు, நீங்கள் தேவர்களைப் போல இருப்பீர்கள் என்கிறான். అంటే మీరు దేవతల వలె ఉంటారు, நீங்கள் தேவர்களைப் போல இருப்பீர்கள் என்கிறான். ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపిస్తాడు. அதற்கு பிரதிபிம்பம் காண்பிப்பான். అది కాదు, அது அல்ல, ఇలా ఉంటది, இப்படிதான் இருக்கும், ఆ రూపం కాదు, அந்த உருவம் அல்ல, ఈ రూపం అంటాడు. இந்த தோற்றம் வரும். ఎన్ని విన్నాం ఇప్పుడు మనం? எத்தனை அறிகுறி பார்த்தோம்? ఒకటి, ஒன்று వివాదం చేస్తాడు, ஒன்று வாக்குவாதம் செய்வான்,
నార్మల్ థింగ్ ని వివాదం చేస్తాడు. எளிமையான ஒரு காரியத்தை விவாத பொருளாக மாற்றுவார். రెండవది இரண்டாவது, నిరాకరించేటట్టు அதை చేస్తాడు. முற்றிலும் ஒதுக்கி அல்லது தள்ளி வைத்து விட செய்வான். మూడవది மூன்றாம் அறிகுறி, ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపిస్తాడు. அதற்கு மறுபின்பம் அல்லது மாற்று பூசு பூசி விடுவான். మూడవ అధ్యాయం மூன்றாவது ఇంకేం చేస్తాడు చూడండి. என்ன మూడవ అధ్యాయం செய்வான் பாருங்கள். 5వ వచనం. 5வது வசனம், ఆ, நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது. మీరు దేవతల వలె ఉంటారని దేవునికి తెలియను అంటాడు. நீங்கள் தேவர்களைப் போல இருப்பீர்கள் என்று தேவன் அறிவார். దేవుని మంచితనాన్ని తక్కువ చేసి చూపిస్తాడు. தேவனுடைய நன்மையை குறைத்து மதிப்பிடச் செய்வான். నేను వివరించట్లేదు, நான் இதை விளக்கம் சொல்லவில்லை, ఊరికలా చెప్తూ వస్తున్నాను. உங்களுக்கு மேலோட்டமாக சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன். దేవుడు అలా ఎందుకు అనుమతించాడు? தேவன் எப்படி அதை அனுமதித்தார்? దేవుడు అంత మంచివాడైతే ఈ పనులు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? தேவன் అவ்வளவு நல்லவராயிருந்தா இந்த வேலையெல்லாம் ஏன் நடந்திருக்கும்? నీకు ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయి, ఆయన ఎక్కడున్నాడు? இவனுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் நடக்கும் போது அவர் எங்க இருந்தார்? ఎందుకు మీ జీవితాల్లో ఇంత ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి? ஏன் உங்கள் வாழ்க்கையில இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருகிறது? మరి ఆయన మంచివాడైతే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? அவர் நல்லவரா இருந்தா பின்ன ஏன் இதெல்லாம் நடக்கும்? ఏం చేస్తాడు? என்ன செய்கிறான்? దేవుని మంచితనాన్ని తక్కువ చేస్తాడు. தேவனுடைய நன்மை தன்மையை குறைத்து மதிப்பிட்டு காட்டுவான். దేవునిపై మనసు పోయేటట్టు చేస్తాడు. தேவன் மீது மனது இல்லாமல் அற்றுபோகும்படி செய்வான். ఇది ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో జరిగిన విషయాలు చెప్తున్నాను. இது ஆதியாகமத்தின் 3ஆம் அதிகாரத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை காண்பித்து கொடுக்கிறேன். ఇంకొక అతి ప్రమాదకరమైన సంగతి వినండి. இதை விட மிக அதி பயங்கரமான சம்பவத்தை பாருங்கள். మీరు చనిపోరు అన్నాడు. நீங்கள் சாவதில்லை என்று சொன்னார். దేవుని శిక్షను తక్కువ చేసి చూపిస్తాడు. தேவனுடைய தண்டனையை குறைத்து காண்பிக்கிறான். ఏం కాదు, அட ஒண்ணு இல்லப்பா, ఏం కాదు, ஒன்னாகாது అలా అంటాడు కానీ ఆయన ఏం చేయడు. அவர் சொல்லுவாரு, அதெல்லாம் செய்ய மாட்டார். నిజంగా అలా జరగదు. உண்மையாகவே அப்படியெல்லாம் நடக்காது. వాక్యం నెరవేరకపోతే, వాక్యం మనం అలా వాక్యానుసారంగా జీవించకపోతే రాయబడినంత నష్టమేమీ జరగదు. வசனம் நிறைவேறப்படவிட்டால், வசனத்தின்படி நடக்காவிட்டால் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது. దేవుడేమంత క్రూరుడా? தேவன் என்ன அவ்வளவு கொடூரமானவரா? దేవుడేమన్నా సైకోపాతా? தேவன் என்ன ஏதாவது சைக்கோவா? ఆయన మంచివాడు, அவர் நல்லவர், ఏం చేయడు, அவர் ஒன்னும் செய்ய மாட்டார். నువ్వు చెయ్యి, நீ இதெல்லாம் நடத்து, ఏం కాదు, ஒன்னும் நடக்காது. అంతే, அவ்வளவுதான். ప్రియులరా, பிரியமானவர்களே, అపవాది చేసే మోసం ఏదో ఒక రకంగా మనల్ని సత్యము నుండి పక్కకు తప్పించి అసత్యములో మనల్ని ఉండేటట్టు చేస్తాడు. பிசாசானவன் அல்லது பிசாசானவன் செய்கிற வஞ்சகம் ஏதோ ஒன்றல்ல, முற்றிலுமாக வசனத்திலிருந்து நம்மை வேறு பிரித்து மாற்றி விடுவான். ఇవి నేటి దినాల్లో జరుగుతున్న సూచనలు. இன்றைய நாட்களில் நடந்தேறுகிற அறிகுறிகள் அல்லது நிகழ்வுகள் இவைகள். క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ లో ఒక అబ్బాయి అడిగిన ప్రశ్న, ఇన్ని డినామినేషన్స్ ఎందుకు అని. கேள்வி பதில் நேரத்திலே ஒரு வாலிபன் கேட்ட கேள்வி, இத்தனை ஸ்தாபனங்கள் எதற்கு? ఇదే ఆన్సర్ చెప్పాను నేను. இந்த ஒரு வார்த்தை தான் நான் சொன்னேன். వాడు నకిలీని సృష్టిస్తాడు. அவர்கள் போலியை உண்டாக்குவார்கள். అసలు ఉంది అంటే నకిలీ ఉంటది. நிஜம் என்று ஒன்று இருந்தால் போலி என்று ஒன்று இருக்கும். నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు, நீங்க எங்க வேண்டுமானாலும் போங்கள், ఒరిజినల్ ఉంది అంటే కాపీ ఉంటది. నిజం ஒன்று இருந்தால் நிழல் என்று ஒன்றுக்கு இருக்கும். నేడు మనకు కనబడుతున్న సంఘాలన్నీ, మనము వింటున్నటువంటి సత్యాలన్నీ వాస్తవానికి లేఖనములో లేనివి, వివాదము చేయబడినవి, నిరాకరించబడినవి, ఇవన్నీ కూడా இன்றைக்கு நாம் காணுகிற சபைகள் அல்லது செய்திகள் முற்றிலுமாக விவாத பொருளாக இருந்து வந்து தோன்றினவைகள். அவைகள் வசனத்துக்கு முரண்பாடானவைகள், வாக்குவாதத்துக்குரியவைகள், வசனத்திற்கு மாற்று பின்பத்தை வகுத்து அல்லது போர்த்து காண்பிக்கிறவர்கள். నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళతో వాదిస్తే, நீங்கள் சென்று அவர்களிடத்திலே உரையாடினால் స్టెప్స్ ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు. இந்த படிநிலைகளை தான் அவர்கள் கையாளுவார்கள். మీరు కావాల్సిన చర్చ நீங்கள் வேண்டுமென்றால் பரிசோதித்து பாருங்கள். నువ్వు ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి కూర్చో. நீங்கள் யாரிடத்திலே வேண்டுமானாலும் செல்லுங்கள். ముందు వివాదం చేస్తారు, முதலாவது வாக்குவாதம் செய்வார்கள், నిరాకరిస్తారు, அதை తల్లి విடுவார்கள். ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఇక్కడ లేదా, ఇక్కడ జరగలేదా అని ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపిస్తారు. அங்கே இல்லையா இங்கே இல்லையா என்று பிரதிபிம்பத்தை எடுத்து காண்பிப்பார்கள். దేవుని మంచితనాన్ని తక్కువ చేస్తారు, தேவனுடைய நன்மை தன்மையை குறைத்து காண்பிப்பார்கள், శిక్షను తక్కువ చేస్తారు, தண்டனுடைய வீரியத்தை குறைத்து காண்பிப்பார்கள். ఇదే మోసమే, இதே வஞ்சகத்தை தான்
నేటి వరకు జరుగుతుంది. இன்றளவும் நடந்தேறி வருகிறது. ఇది ఎప్పుడు చెప్పాడు ప్రభు? இது எப்பொழுது சொன்னார் ஆண்டவர்? నీ రాకడకును యుగ సమాప్తికి నీ సూచనలేవి இது అన్నప్పుడు வருங்காலங்களுக்கு நிகழ்காரியமாக நடந்தேறுகிறவைகள் என்று சொன்னார். ఇది కూడా సంఘము కొరకు వచ్చేది కాదు. இது கூட సభைக்காக வருகிறதல்ல. ఆయన నేరుగా ఆయన ప్రత్యక్షత, ఆయన బహిరంగ రాకడ, నేరుగా ఒలీవ కొండ మీద కాలు పెట్టబోయే దినాన జరగబోయే వాటిని గురించి చెప్పాడు ఆయన. இது நேரடியாக அவர் பகிரங்கமாக வெளிப்படையாகும் போது, அவர் ஒலிவ மலையிலே கால் பதிக்கும் போது நடந்தேற போகிற சம்பவங்களாக இருக்கிறது. ఇప్పుడు ఎన్ని విన్నాం? இதுவரை எத்தனை கேட்டோம்? ఇంకొకటి ఉంది, இன்னொரு அறிகுறி இருக்கிறது. చదివి ముగిస్తాను. படித்து நான் முற்றுவர 13వ అధ్యాయం 13வது அதிகாரம். ప్రకటన గ్రంథం வெளிப்படுத்தல் 13வது அதிகாரம் 13వ అధ్యాయం. ఇందాక మనం చదువుకున్న వచన భాగాలు இதற்கு முன்னமே படித்த வசன பகுதி தான். வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரம் అక్కడ నుండి 1వ వచనం నుండి చదవండి. பின்பு நான் 1ஆம் வசனம், பின்பு நான் 4వ వచనం ఒకటి చదవండి. 4வது வசனத்தை படிப்போம். அந்த மிருகத்திற்கு அப்படிப்பட்ட அதிகாரம் கொடுத்த வலுசர்வத்தை வணங்கினார்கள். அல்லாமலும் மிருகத்திற்கு ஒப்பானவன் யார், அதனோட யுத்தம் பண்ணத்தக்கவன் யார் என்று சொல்லி மிருகத்தையும் வணங்கினார்கள். இது నెరవేర్చబడబోయే సూచన. இது நடக்க போகிற ஒரு அறிகுறி அல்லது அடையாளம். వివరంగా చెప్పడానికి కుదరదు కానీ இதை விளக்கமாய் சொல்ல முடியாது. ఉరక క్లుప్తంగా కొన్ని మాటలు చెప్తాను. இதை ரத்தினமாக நான் சொல்லுகிறேன். 4వ వచనంలో ఒక మాట ఉంది, మీరు గమనించండి. 4வது வசனத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, காணுங்கள். ఈ మృగమునకు, இந்த மிருகத்திற்கு అధికారం ఇచ్చినందున, அதிகாரம் கொடுத்தபடியினால். 3వ వచనం, 3வது வசனம், భూజనులందరూ వెల్లుచు అని ఉంటది. பூமியில் உள்ள யாவருக்கும் ஆச்சரியத்தோட அந்த மிருகத்தை பின்பற்றி. వీడే ప్రపంచ నియంత. இவன் தான் ప్రపంచ నియంత, డిక్టేటర్. இவன் தான் முழு பிரபஞ்சத்திற்கு முன்னோடியாக காணப்படுவான். త్వరలో రాబోతున్నాడు, బయటికి రాబోతున్నాడు, சீக்கிரத்திலே வெளிப்பட போகிறான். ఇక్కడ ఒక మాట పట్టుకోండి, అతని గురించి మనం ఆలోచన చేయట్లేదు. அவனை குறித்து நாம் சிந்திக்க போகிறதில்லை, ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் பிடித்துக் கொள்வோம். అతని అధికారం, அது அவனுடைய அதிகாரம், ప్రపంచమంతా అతన్ని వెంబడించడం, முழு உலகமும் அவரை பின்பற்றும். ఏం తెలియజేస్తుందంటే, என்ன நடக்கும் என்றால், ప్రపంచంలో ఏకీకృత రాజ్యం, ఒకే రాజ్యం త్వరలో రాబోతుంది. உலகம் முழுவதற்கும் ஒரே அரசாங்கம் அல்லது ஒரே ஆளுமை வரும். సముద్రం నుండి పైకి వచ్చే ఆ 10 కొమ్ములు 7 తలలు గల క్రూర మృగం క్రీస్తు విరోధి, అందులో అనుమానమే లేదు. சமுத்திரத்திலிருந்து வெளியே வரும் அந்த தூஷணம், அந்த கொடூரமான அந்த மிருகம், 10 தலை 10 கொம்புகள் உள்ளவைகள், அது வரும். அது கிறிஸ்துவின் விரோதியானவன், அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. వాడు ప్రపంచాన్ని రేపటి దినాన పరిపాలించబోతున్నాడు. அவன் வருங்காலத்தில் முழு உலகத்தை ஆளப்போகிறான், அதுல சந்தேகம் இல்லை. దీన్ని నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను. இதுல ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன். ప్రపంచీకరణ అన్నారు దీన్ని. இது முழு உலக ஆட்சி என்று சொன்னார்கள். గ్లోబలైజేషన్. இது முழு உலகத்தை ஒன்றுபடுத்துவது. రాజ్యాలన్నీ ఒక రాజు కిందకి రావడం. இது அரசியல் அல்லது ஆளுமைகள் எல்லாம் ஒரே ஆளுமைக்கு கீழே, ஒரே ஒன்றியத்திற்கு கீழே வருவது. ఎందుకో తెలుసా? எதற்கு தெரியுமா? ప్రపంచము చేత ఆరాధించబడాలనే అపవాది కోరిక ఈనాటిది కాదు, ఆనాటి నుండి ఉంది. முழு உலகத்தாலும் தான் ஆராதிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது புகழப்பட வேண்டும் என்பது இன்றைய நாள் விருப்பம் அல்ல, அந்த நாளின் துவக்கத்தினுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. 7 ఏళ్ల శ్రమల కాలంలో, 7 வருட உபத்திரவ காலத்தில் ప్రపంచ రాజ్యాలన్నీ, முழு ராஜ்யங்கள் அனைத்தும் అబద్ధ ప్రవక్త సహాయము చేత, அந்த பொய்யான தீர்க்கதரிசியின் சாட்சியின் மூலமாக క్రీస్తు విరోధిని పూజించడం మొదలు పెడతారు. கிறிஸ்துவின் விரோதியாய் சத்துருவாய் இருக்கிறவனை வணங்க ஆரம்பிப்பார்கள். ఈ క్రీస్తు విరోధికి అధికారం ఇచ్చిన వాడెవరు? இந்த கிறிஸ்துவின் எதிரிக்கு அதிகாரம் கொடுத்தவன் யார்? 13వ అధ్యాయంలోనే ఉంది. 13ஆம் அதிகாரத்திலேயே இருக்கிறது. ఘట సర్పము ఆ క్రూర మృగమునకు అధికారం ఇచ్చెను అని. அந்த దూషణமான அல்லது వలు సర్పం அந்த మిరుగத்திற்கு அதிகாரம் கொடுத்தது என்பதாக. అంటే రేపటి దినాన అపవాది గతములో నెరవేర్చబడని కోరికను రేపటి దినాన నెరవేర్చుకోబోతున్నాడు వాడు. இனி வரும் வருங்காலத்திலே நிறைவேற்றப்படாத விருப்பத்தை இவன் நிறைவேற்றிக் கொள்ள போகிறான். ప్రపంచమంతా తనను ఆరాధించాలంటే, முழு உலகமும் தன்னை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றால், ప్రపంచ మతం ఒకటి రావాలి. அங்கு முழு உலக மதம், ஒன்றிய மதம் வர வேண்டும். ప్రపంచమంతా ఒకే మతం రావాలంటే, முழு உலகத்திற்கும் ஒரே மதம் வர வேண்டும் என்றால், ప్రపంచమంతా ఒకే రాజ్యం కావాలి.
முழு உலகமும் ஒரே ஆளுமையின் கீழாக வர வேண்டும். దాని దిశగా అడుగులు ప్రారంభము మొదటి నుండి జరిగాయి ఇవి. இதற்கான முயற்சிகள் துவக்கத்திலிருந்தே நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ఆదికాండం 11వ అధ్యాయం గుర్తుందా? ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் ஞாபகத்திற்கு இருக்கிறதா? అది మొదటి ప్రయత్నం జరిగింది. அது முதல் முயற்சி. మనుషులందరినీ కలిసి బాబేలు గోపురాన్ని కట్టారు. மானிடர்கள் அத்தனை பேரும் அன்றைய உலகத்தில் இருந்தவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கோபுரத்தை கட்ட ஆரம்பித்தார்கள். ప్రపంచాన్ని ఏకం చేయాలని, మనుషులందరినీ ఏకం చేయాలని, மக்களை அனைவரையும் தேசம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு கோபுரத்தை கட்டினார்கள். ఇది ఆదిలోనే జరిగింది. இது அந்த ஆரம்பத்திலேயே நடந்தது. మీకు నేను వచనాలు చెప్పట్లేదు. యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం, లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయంలో ఒక మాట అంటాడు. மத்தேயு சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம், லூக்கா சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார். నీవు నాకు మొక్కు, நீ என்னை வணங்கு, నీవు నన్ను ఆరాధించు, நீ என்னை தொழுதுகொள், ఈ మహిమ నీకు ఇస్తానంటాడు. இவைகளை உனக்கு கொடுப்பேன். అప్పుడు కూడా వాడు కోరుకున్నది ఏంటి? அப்பொழுது கூட அவன் எதிர்பார்த்தது என்ன? ఆరాధన. வணக்கம் தான் அல்லது ஆராதனை தான். ఆరాధన దేవునికి చెందకుండా తనకు చెందటానికి ఆది నుండి అపవాది ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. இந்த ஆராதனை என்பது, இந்த வணக்கம் என்பது தெய்வத்திற்கு சேராமல் தனக்கு உரித்தாக்க வேண்டும் என்று ஆரம்பத்திலிருந்தே முயற்சித்த ஒரு ஒன்றுதான் இது. నేడు మన జీవితాల్లో కూడా జరుగుతుంది. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அது நடந்தேறுகிறது. ఆయనను ఆరాధించకుండా వాడు సక్సెస్ అవుతున్నాడు. நாம் அவரை ஆராதிக்காமல் இருந்துவிட அவன் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறான். ఇక్కడ డబ్బును ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు. இங்கே பணத்தை ஆராதிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். ఉద్యోగాలను ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు. அவருடைய வேலைகளை ஆராதிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். భార్యను ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు. மனைவிகளை ஆராதிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். భర్తను ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు. கணவர்களை ஆராதிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். కారణం ఏంటంటే, காரணம் என்ன? మానవుడు డిజైన్ చేయబడింది ఆరాధించడానికి. மனிதன் உருவாக்கப்பட்டது அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. మనిషి ఎవరినో ఒకరిని ఆరాధించాలి. மனிதன் என்னப்படுகிறவன் யாராவது ஒருவரை தொழ வேண்டும். ఎవరు లేకపోతే, யாரும் இல்லாவிட்டால் ఒక సినీ హీరోని ఆరాధిస్తాడు. సినీ హీరో ஒரு நடிகரையாவது அவன் வணங்குவான். వాళ్ళు లేకపోతే ఒక రాజకీయ నాయకుడిని ఆరాధిస్తాడు. அவனும் அல்லாவிட்டால் ஒரு அரசியல்வாதியை வணங்குவான். మనిషి ప్రథమంగా మొదటి నుండి చేస్తున్న పని ఇదే. மனிதன் துவக்கத்திலிருந்து செய்து கொண்டுகிற வேலை இதுதான். ఆ ఆరాధన తాను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. அந்த ஆராதனையின் இருப்பிடத்தை தான் பெற முயல்கிறான். చాలా సార్లు దేవుణ్ణి మనం ఎలక్షన్ లో క్యాండిడేట్ మాదిరి చూస్తాం. நிறைய நேரங்களில் நம்முடைய தேவனை அரசியல் நேரங்களில் தேர்தல் களத்தில் அவரை ஒரு வேட்பாளராக பார்க்கிறோம். నువ్వు నాకు ఇయ్యి, నేను నీకు ఓటేస్తా. நீ எனக்கு தா, நான் உனக்கு வாக்களிக்கிறேன். నువ్వు నాకు తీర్చు, నేను నిన్ను ఆరాధిస్తా. நீ எனக்கு இதை செய்து வா, நான் உனக்கு வாக்களிக்கிறேன். చాలా సార్లు మనం ఆయన ఆరాధించకుండా అడ్డగిస్తున్నవాడు అపవాదని గుర్తించట్లే మనం. நிறைய நேரங்களில் அவரை ஆராதிக்க தடுப்பது இந்த பிசாசானவன் தான் என்பது நாம் கண்டுபிடிப்பது இல்லை. సో బాబేలు దగ్గర జరిగింది, இது பாபேலிலே நடந்தது. యేసుక్రీస్తు కాలంలో జరిగింది, இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலே நடந்தது. గ్రీకు చక్రవర్తి కాలంలో జరిగింది, கிரேக்க சக்கரவர்த்தி நாட்களிலே நடந்தது. ప్రపంచాన్నంతా ఏకం చేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు. முழு உலகத்தையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் முயற்சி எடுத்தான். కుదరలేదు. முடியவில்லை. చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయి, కానీ విఫలమయ్యాడు. அநேக முயற்சிகள் நடந்தன, ஆனால் ஒன்றும் நீ வெற்றி பெறவில்லை. కానీ ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ஆனால் இன்றும் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். ఆ దిశగా జరుగుతున్నదే రేపటి దినాన నెరవేర్చబోయే ఈ ప్రవచనాలు. நிழலாட்டமாக முன்கூட்டி நடக்கிறவைகளே வருங்காலத்தில் நிஜமாக நடக்க போகிறவை. నేను వచనాలు చెప్తున్నాను అంతే. நான் வசனங்களை சொல்லுகிறேன். దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 41 నుండి 42 వచనాలు, தானிయేல் 2ஆம் அதிகாரம் 40லிருந்து 42ஆம் வசனம் வரையிலும், ప్రకటన గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 9వ వచనం, வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம், ప్రకటన గ్రంథం 13:1, வெளிப்படுத்தல் 13:1, తెస్సలోనికలకు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5 నుండి 7 వచనాలు. 2ஆம் தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலிருந்து ఈ వచనాలన్నీ ఏం చెప్తాయంటే, இந்த வசனங்கள் அனைத்தும் వాడు రాజ్యాలను ఏకీకరణ చేయబోతున్నాడు. அவர்கள் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்க்க போகிறார்கள். ఆ క్రమంలో అతడు చేస్తున్న పని ఏంటంటే, அந்த வரிசையில் அவன் எடுக்கிற முயற்சிகள், ఒకే ఒక విషయం చెప్తాను. ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகிறேன். యూరోపియన్ యూనియన్ తెలుసా మీకు? యూరోపియన్ యూనియన్ தெரியுமா? EU యూరోపియన్ యూనియన్, రైట్. యూరోపియన్ 10 రాజ్యాలు, లేక ఇప్పుడు దాదాపుగా 20 పైనే ఉండాలి నాకు తెలిసి. எனக்கு தெரிந்து 20 நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்திருக்க வேண்டும். కానీ రేపటి దినాన అవి 10 రాజ్యాలే. நாளைய தினத்தில் அது 10 நாடுகள் தான். అక్కడ నుండే క్రీస్తు విరోధి వస్తాడని నమ్ముతున్నారు చాలా మంది. அங்கிருந்துதான் கிறிஸ்துவின் எதிராளி புறப்பட்டு வருவான் என்று அநேகர் கருதுகிறார்கள்.
ఈ యూరోపియన్ కామన్ మార్కెట్ అని ఎప్పుడో ప్రతిపాదన జరిగింది, అది అమల్లోకి కూడా వచ్చింది. இந்த யூரோப்பியன் பொதுவெளி சந்தை என்று அன்றைக்கு அது தோன்றினது. ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ లో ఉన్నటువంటి రాజ్యాల కరెన్సీ అంతా ఒకటే. இந்த யூரோப்பியன் ஒன்றிய நாடுகளில இருக்கிற பணம் எல்லாம் ஒன்றுதான். రేపటి దినాన వాళ్ళ మధ్యలో నుండే రాబోతున్నారు. நாளை வருங்காலத்தில் அவர்கள் நடுவிலிருந்து வரலாம். రోమా సామ్రాజ్యం అంతరించిపోయింది అనుకుంటున్నాం కదా మనం. ரோம நாடு அல்லது ரோம மக்கள் அழிந்து போயிருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ? మరలా రేపటి దినాన స్థాపించబడేది రోమా సామ్రాజ్యమే. வருங்காலத்தில் அது எதிர்காலத்தில் மீண்டும் தோன்ற போகிறது ரோம ராஜ்யம் அல்லது நாட்டு மக்கள் தான். నేను చెప్పింటే మీకు విషయం అర్థమైండేది. நான் சொல்லி இருந்தால் உங்களுக்கு விஷயம் விளங்கி இருக்கும். ప్రపంచాన్ని గలిబిలి చేసేవాడు వాడే. முழு உலகத்தையும் கதிகலங்க செய்கிறது அவர்கள்தான். అల్లకల్లోలం చేస్తాడు. மிகவும் அவர்கள் கலக்கமடைய செய்வார்கள். తర్వాత వాడే శాంతిని తీసుకొస్తానంటాడు. பிறகு அவன்தான் அமைதியை கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லுவான். నీ బండి పోతుంటే మేకులు పెట్టి పంచర్ అయ్యేటట్టు చేసేది వాడే. உங்கள் வாகனம் ஓட்டிக்கொண்டு போகும்போது ஆணியை வைத்து அதை செயலிழக்க செய்கிறவனும் அவன்தான். పంచర్ వేసేది కూడా వాడే. அந்த வண்டியை சரிபடுத்துவதும் அவன்தான். అదే విధంగా அதே போலதான் భూలోక రాజ్యాలను గలిబిలి చేసి முழு உலகத்தையும் கதிகலங்க செய்து ప్రపంచమంతా శాంతి శాంతి అని అరుస్తూ ఉండగా முழு உலகத்திற்கும் சமாதானம் சமாதானம் என்று கூக்குரலிட்டு ప్రకటన గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో 6వ అధ్యాయంలో 1, 2, 3, 4 వచనాల్లో வெளிப்படுத்தல் 6ஆம் அதிகாரம் 1, 2, 3 వசనంகளிலே శాంతి దూతగా, சமாதான தூதுவராக, ప్రపంచానికి రక్షకుడుగా, உலகத்திற்கு ஒரு ரட்சகராக తను తాను కనపరుచుకుంటాడు. தன்னைத்தான் வெளிப்படுத்த నన్ను ஆரம்பிப்பார். వెంబడించండి, என்னை பின்பற்றுங்கள், సమస్యలన్నిట్లో నుండి మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను. முழு பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை விடுவிப்பேன் என்று சொல்லுவார். ఇప్పుడు మనం ఏం కోరుకుంటున్నాం వాస్తవానికి ప్రపంచంలో? இப்போ நாம என்னதான் விரும்புகிறோம்? உண்மையாகவே சொல்லுங்கள். శాంతి కావాలని కోరుకుంటున్నాం. நாட்டுக்கு அமைதி அல்லது சமாதானத்தை தான் விரும்புகிறோம். ప్రపంచమంతా ప్రతి జనాంగం నేడు కోరుకుంటున్నది శాంతి. முழு உலக மக்களும் முழு நாடுகளும் முழு இந்த உலகத்தில் எதிர்பார்ப்பது அமைதி அல்லது சமாதானம். ఇప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్ లో శాంతి కొరకు అర్రులు దాస్తా ఉన్నారు, ఆకలితో ఉన్నారు. இப்பொழுது மத்திய நாடு இடைவெளி பட்டணங்களிலே நாடுகளிலே அந்த சமாதானத்துக்காக மிகவும் போராடி கொண்டிருக்கிறார். రష్యా ఉక్రెయిన్ పరిస్థితి అదే. ரஷ்யா உக்ரைன் இடையிலே நடக்கிறவைகள் அதுதான். అమెరికన్స్ కూడా దాన్నే కోరుకుంటున్నారు. அமெரிக்க நாட்டு மக்களும் அதை தான் விரும்புகிறார்கள். యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా దాన్నే కోరుకుంటుంది. அங்க ஐரோப்பிய நாடுகளும் ஒன்றியமும் அதை தான் விரும்புகிறது. వాళ్ళ ఆర్థిక సామర్థ్యం దెబ్బతింటుందని, அவர்களுடைய பொருளாதாரம் முற்றிலும் அடிபட்டு போகும் என்பதற்காக శాంతి కొరకు వెతుకుతున్నారు వాళ్ళు. அமைதிக்காக அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். అప్పుడు వస్తాడు వీడు, அப்பொழுது தோன்றுவான் அவன், మీకు శాంతినిస్తానని, உங்களுக்கு அமைதியை நிலைநாட்டுவேன் என்பதாக. ప్రపంచాన్ని నిమ్మలపరుస్తాడు. முழு நாட்டையும் உலகத்தையும் அமைதிப்படுத்துவான். ఆశ్చర్యపడతారు వాడిని చూసి. எல்லாரும் அவனை பார்த்து வியப்படைவார்கள். మోస్ట్ కరిష్మాటిక్ పర్సనాలిటీ వాడు, చాలా ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తి వాడు. முற்றிலுமாக மேற்புச்சா இருக்கிறவர்கள் அல்லது ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తి. కరిష్మాటిక్ అంటే ఆకర్షణీయమైన వాడు అని. மன்னிக்க வேண்டும், கவர்ச்சிகரமானவர்கள் அப்படிப்பட்ட காரியத்திற்கு ஆச்சரியமா இதை நம்பி விடுவார்கள். కరిష్మా అంటే ఆకర్షణ, கவர்ச்சிகரமானவர்கள். రైట్. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి వాడు. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரபலமானவன் அவன். ప్రపంచం వానికి బానిసలు అవుతారు. முழு உலகமும் மக்கள் அவர்களுக்கு அடிமைகள் ஆவார்கள். ఇది త్వరలో నెరవేరబోతుంది. இது அதி சீக்கிரத்தில் நடைபெறும். ఆ దిశగా మనం వెళ్తా ఉన్నాం. அந்த வழியாய்த்தான் நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம். యూరోపియన్ యూనియన్ ని చూడండి, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை பாருங்கள். కొందరు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, అవన్నీ నేను చదివిండేవాడిని, నాకు కుదరలేదు. நிறைய பேர் அதை குறித்து தகவல்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள், அதை நான் படித்து காட்டியிருப்பேன். వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో తెలుసా? அவங்களுடைய பதிவு என்ன தெரியுமா? ప్రపంచ ఏకీకరణ, நான் ஒன்றிய ராஜ்யம். ఒకే రాజ్యం వస్తే ఈ సమస్యలే ఉండవు. ஒன்றிய ராஜ்யம் வந்தால் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வராது, ఈ యుద్ధాలు ఉండవు, இந்த யுத்தங்கள் வராது, ఈ ఆర్థిక సంక్షోభం ఉండదు, இந்த பொருளாதார நெருக்கடி வராது, ప్రజలు సుఖశాంతులతో బతుకుతారు, மக்கள் மிகவும் சமாதானமாய் இருப்பார்கள் అనే ఆశ ప్రపంచ రాజ్యాల్లో అనేక మందికి ఉంది. அப்படிப்பட்ட ஆசை விருப்பம் உலக நாடுகளிலே அநேகருக்கு இருக்கிறது. ఇది త్వరలో జరగబోతుంది. இது அது சீக்கிரத்தில் நடக்க போகிறது. ఇది నెరవేర్చబడబోయే సూచన. இது நடப்பெற போகிற ஒரு அறிகுறி அல்லது அடையாளம். అయితే ఇది జరిగే సమయానికి இது நடக்கிற வேளையில் సంఘం ఉండదు, சபை இருக்காது. మనం ఎత్తబడతాం, நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம், మనం మధ్యాకాశంలో ఉంటాం, நாம் மதிய வானத்தில் இருப்போம். అవి ఆ సూచన ఇప్పటికీ జరగడం మన కళ్ళ ముందు మనం చూస్తున్నాం. அந்த அடையாளம் நடந்தேறி போகிறதை நம்முடைய கண்களிலே காணுவோம்.
ప్రభు రాక అత్యంత సమీపంగా ఉంది. கர்த்தருடைய வருகை அதி சமீபமாய் இருக்கிறது. నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నా సిద్ధంగా లేకపోయినా ఆయన వస్తాడు. நீ ஆயத்தமாய் இருந்தாலும் ஆயத்தமாய் இல்லாவிட்டாலும் அவர் வருவார். నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఆయన వస్తాడు. நீ நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் அவர் வருவார். జాగ్రత్తగా ఉంటేవా సరే. நீ எச்சரிக்கையாய் விழிப்பாய் இருந்தால் நல்லது. ఆయన రాబోతుండగా அவர் வரப்போகிறார். ఆయన రాకడ వెలుగులో அவர் வருகையின் வெளிச்சத்தில் ఎలా జీవించాలో எப்படி வாழ வேண்டும் రేపు విందాం. நாளை காண்போம். ప్రభు ఈ లేఖన భాగాలను దీవించును. கர்த்தர் இந்த வேத பகுதிகளை நமக்கு ஆசீர்வதித்து வழங்குவாராக.